dati zawabadala amambali alabatola ngamambali duwirina kamambali kogajela amambali barilina kamambali sanumbadona amambali voyage badula kandonga saramaya langi bangonea dati zawabadala nyawiri Oni bebe mume bebari kabila fani bae Kandonga jadi mandi ala kibenchi dunia ye nagati nagata Ala ya dari jomema kangano ponyo Ala ya dari jomema kangano ponyo Kazoro dogo bela Dangan tigi dangan tisa Asunya me dangan tisa Dangan tigi dangan tisa Nakan tigi dangan tikoro wala Sadi kaken kuninya baida ala deli ala dunga yona kiye Sadi kaken kuninya baida doge doge bali mago tegila Dadigi zawabadala asunyame Dadigi zawabadala nyawediri Nenode ala nore Onya asunodesa Nenode ala noresa Asunodesa Amenyo zena diena digenina Jobeni daga beni lagunga Kasoro beni kunderewe ya la la balite yela niyame kuma balite kuma alisa konumase nyewuno danye kamangunde na temenonka ikamekari nyewuno danye kamangunde na temenonka ikamekari Noni dongili gara bere koni yame ko kama kunya munu tiga dai kama ngune kona temana kama ngwa ki kame kari ko salam mali dongili dalo koni Vous me mirez tellement quoi, non, laisse tomber. Bon, nous, il chaud. On y fait à la peine bien. Panique, on fait, on fait. Alors,
ko ɲamunu tigɛ da ye kamangu ye ko n'a tɛmɛna kamangu yɔrɔ ka dɔrɔn k'i kan bɛ kari a tun bɛ k'o de fɔ quoi donc ni mɔgɔ y'i ɲamunu tigɛ i la k'a da ye kamangu de n'a ye kamangu dépassé dɔrɔn a yɛrɛ kan bɛ kari a nɔfɛ donc ni mun ye Asu Ɲamege ko bɛɛ salam 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 donc video jamba tɛ comme a kɛra fama ye an bɛ bɔ an bɛ dɔɔni fɔ dɔrɔn parce que laɲiniw sabatira bɛɛ n'i ka laɲini don an y'a fɔ yan 2017 nka an tɛ video kɛla ye malgré mɔgɔw y'an kɛ jeliw ye k'an kɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen ye ne jɛnɛ ne y'a fɔ n ko hali ne tun tɛ kuma mɔgɔ minnu ye ne dɔ denmisɛnnin ma bilahi ne tun tɛ kuma donc faso kanu an y'an ka faso sɔrɔ lahalaya min kɔnɔ a y'a to an sɔnna an y'a affiché ka kuma ni mɔgɔ caman da ye sinon en réalité an tɛ video kɛla ye an tɛ kuma kɛla an ye hɔrɔnden tulo bulon de mais mɔgɔ ti kusa i ka jamana ma parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ye faso kanu a y'a don silamɛya charte kɔnɔ a ko faso kanu limaniya dɔ de don donc ala y'o limaniya a tɛ don bɛɛ la sinon maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 de n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ miliyɔn 20 k'ali miliyɔn 15 ko wulilen kun a ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na bi an kun tɛ kɛ yen n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ miliyɔn 20 ko 15 ko wulilen don a ka jamana nɔfɛ an ka faamaw faso nafolo kun tɛ se ka sun an kun tɛna di ala ma an bɛ lahalaya min na an kun tɛ kɛ yen mais bɛɛ y'i janbɔ a kɔ bɛɛ y'a kɛ komi foyi bɛɛ y'a kɛ dakan ye bɛɛ y'a kɛ latigɛ ye donc il fallait que dɔw ka limaniya barika ka bonya olu ka wuli k'a kɛlɛ kɛ anw kun b'o mɔgɔw fɛ mɔgɔw tɛmɛna anw kɔ minnu ka faso kanu ka jugu n'anw ta ye an ye nin de fɔ n ko anw de garijɛgɛ jara an ye nin de fɔ n ko anw de tile bɛnna Facebook tile ma ne jɛnɛ y'a fɔ n ko kuma kun b'anw maliyɛndenw kɔnɔ sa kuma kun bɛ yen a fɔ yɔrɔ ko k'a fɔ anw de ye kɛlɛkɛla ye bilahi mali kɔnɔ mɔgɔw tɛmɛna minnu ka kɛlɛ ka jugu n'anw ta minnu sɔnna a bɛɛ ma ni faso in nɔfɛ tɔɲɔ qualité bɛɛ dara dɔw kan ni faso in nɔfɛ mais a fɔ yɔrɔ tɛ olu ma dɔn olu dɔw sara ka sɔrɔ ala ma dɔn k'u ye faso kanu n'i y'a ye anw bɛɛ dɔn ala ni Facebook parce que olu mɔgɔw a se t'u y'a dabala t'u ye k'u bɛ taa faama critiquer ORTM sanfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali télévision ni kelen ni min b'an bolo depuis Fataraba tile ORTM maa si kunkanko tɛ foyi ni faama tɛ min bɛ faamaya la don min na o de kunkanko bɛ fɔ u bɛ boli o de nɔfɛ n'u ka caméra ni maa maa bɛ faama tɔgɔ jugu fɔ o tɛ passé donc jamana kɔnɔdenw bɛ kunnafoni cogo di donc an y'a fɔ an bɛ don kɛlɛ kɔnɔ k'an faso dɛmɛ mais en réalité an tɛ video kɛlaw ye an b'an ka temps caman de bila ka an mago caman de bila ka an denw ka éducation caman de bila ne yɛrɛ jɛnɛ den filanan elle a failli redoubler ni kɛlɛ in nɔfɛ elle a failli redoubler an ye degun min sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔ ala kun tɛ se ka kɛlɛ in ala kun tɛ sɔn wa ko an tɛ wasa sɔrɔ kɛlɛ in na ala kun tɛ sɔn walahi ne jɛnɛ den a ka kalan tɛ école mali la a ka foyi sirilen tɛ mali la mais mali kanu kama j'ai tellement abandonné ma famille n ye n denw ka scolarité n ye janbu la tellement jusqu'à ce que elle a failli redoubler k'an den bɛna redoubler maliyɛn denw ka école ko kama c'est pour vous dire que an ye tɔɔrɔ min sɔrɔ nin kɛlɛ in na an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ka ban mais ala b'an sara wallahi ala b'an bɛɛ sara maa ma ye ni faso in kanu tiɲɛ kan i ta tɛ wari ɲini ko ye i ta tɛ tɔgɔ ɲini ko ye ko mali in ka jɔ wallahi hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ala bɛ s'o tigi bolo donc an y'o de fɔ bɛɛ ye mais dɔw kun bolo ko aw yɛrɛ y'a ye je peux même faire maintenant 2 semaines je peux même faire 3 semaines je peux même faire 2 jours tɛ publication kɛ yɔrɔ a bɛ mɔgɔ caman dabali ban il paraît que yɛrɛ ko Kuyateba ka mɔgɔw bɛ k'a ɲini ko n tununa dɛ ne ka métier tɛ o faso kanu de don sinon a tɛ foyi di ne ma a tɛ n ka courant sara a tɛ n ka ji sara a tɛ n ka so sara a tɛ balo diya a tɛ foyi diya au contraire a bɛ n ka temps de perdu
nkanga fon fait réfléchir ka fon fait que nyera ka nyana mayala njero bere ko réflexion do tambe ta ko di jamana ma donc alhamdulillah an wo présent mi may nambe dona kele kono alhamdulillah rabbil alamin ala nani to aka masala ko ta o tagara bon ne bolo ni ne tate ko were nyini ntena fo mbebo vidéo keme saba vidéo keme fla kile ngono non j'ai beaucoup de choses ne nga ko chama de tuy kana maliko kelenge ne nga venir jode ka maliko kelenge je devais faire beaucoup de choses nyo bere jo kana maliko kelenge bo alhamdulillah ibe ka tara mugo masa fona bora ibe ka ere sana beta e mugo mugani saba mi faka fona kera banabaga munu kere frère lujurato e ma ale ere mine do mashi masa donc alhamdulillah rabbil alamin on te journaliste on te ne jenete journaliste masunya ka journaliste wa activiste internet balo akile ma deli kan balo wa mta nyini ala fa kan balo parce que mbedo ala doni muna alhamdulillah mini mi bembo o bene bo mese ka nganyana mayani kenwe awo donc ne ya kanu faso de kanu kaduni ko ina donc o ya to bi ko kate baga bogo be kanina o be yini muna no be nyonye srala o be de yini muna no kate ba bolo de benna ne bolo tenda ale ka entreprise ne ka entreprise te ne ti siga mo critiquer te ko par plaisir non abinya chugo mina ne ko aka o de kadni mais ka sigi de fo funi sans solution ne to lawo angone yebe ka kele wa mama ko kibe be ka fanyo kele alhamdulillah ali ko ate basira nyo mo de lawo sinon moi j'étais derrière lui mais na bloquer bo ko fo boale ango o ti passer anti demoka o anga ta demoka ma dugo mo shila ko anga ko perenga bo anga ko ere peranyo ko sadira anye toli chire kateme wa ala ya to antala bon moi je vois pas que ngana sigi dien dongo do même fo question be ne même le fo abe fenga mo le fo kana si ko kwate ba mais non kwate ba n'est pas mon objectif peut-être parfois na enjana ni mana kando mada mais c'est que woro nu tige ko lubla comme me ka munu kesta ni ngata permettre mais ka si ko kwate ba mais non il me dérange pas non il me dérange pas ko fo be mais parfois il y a kalabancha ko la mais fait do kaka mais non moi personnellement il me dérange pas il m'a jamais dérangé mais ne ko boire de ta ale ko boire ta anye boire de kela na nyongo so boire ko de lawo suna ka boka fo kan nyongo so fe wora la te yana pa aka boka fo wana ta jugu ya no fo ne ba kele mene ta jugu yo parce que ibe mo go juga na jole meni soro dali che aso jole tene soro da fo che donc munu ba fo la ko kumatenda effectivement mais même mou fo moi je ne suis pas net activiste net vidéo mané ne balotenna même mou ne fo fona kera ni mo munu nyon kanu nyana fi me mo do mine mena si nu bi boroke jamana ta boloka mais comme nge vidéo ni munu nge dibila ndale mais à part ça ka sigi ka miri parce que mo chama bolo ki be bode de ka vidéo ke pata non vidéo ere bi se ka vidéo ere pour que la vidéo qualité ke fitini vidéo mi qualité be ke même 10%. Il faut 3 heures de temps pour réfléchir. Et puis comment mo minga. Et puis ne ka vidéo qualité o la ni ne kumara jene mana kuma e ba do ko kumara sa parce que ne be ta suni ko ne ti ta te pata ne be ta de kata recherche ke parfois ne be vidéo ke mo ka mais c'est ka toute la journée ke o ra to kuma do la me déconnecter ka bo ali aramadona faut nga bla domaine de l'économie mais c'est qu'à réfléchir bien c'est pour vous dire que qu'on augmente donc il sait qu'on passer demander non il sait qu'il a temps perdu que les journées bêta qui s'y te ko demander non il faut que bonne cause il faut que quoi comme il me dit nafa mimi jamana nafa mais parce que quand amandi tu ka fora tu ka la kunu il sait ka balika foike mais il sait que bon qui a 4 vérités faille mais a djugu neta ke neju mais non mais à quoi boire de bêta à quoi boire de bêta ko faut 2023 on va ante sorema ana kelelo là wa boitara moi mon objectif boitara
ne donna ngo bois de wa bois tara na injado mina mbe bombe video ke mais ka fo de kone tununa non même mon foi donc a bolo kwate ba ka tane be de bolo ne be na siga video ko muna kwate ba ba yere de o aba yere de ani de nyo esra la voilà ko yoro fo ko boala salamina Abdul Nyangina o lango Abdul Nyangi dono dugu jarati Abdul Nyangi ite jamana intu ita akata barake amu beya ama fo ngo barate nuna bo atagara ube nana ya kake sadiri nere ya ye mali dugu koloka o leader munu bu yera wele ko activiste nere activiste majorité activiste opposition ne yo ye mali dugu kolo de ka ibe mali de ye activiste majorité c'est-à-dire activiste opposition and activiste majorité ni bo ye mali dugu kolo de ka ne pas la kandane mai activiste be litéré pour que ka jamana denw ka hɛrɛ ɲini ka di mais mali de la i bɛ activiste ye o bɛ ka lite ka président dɛmɛ dɔ bɛ ka lite ko jamanadenw mais a bɛɛ bɛ na fɔlɔ ko jamanadenw ni dɔ ni kurula ka di min ma o bɛ taa président dɛmɛ an bɛ Abdul Nyangi kala n bɔkun u ye Abdul Nyangi de koyi Abdul Nyangi don dɔ dugu jɛra ten a ye taa baara kɛ aw tɛ journaliste ye parce que journaliste tɛ se ka kɛ journaliste kan ka kɛ neutre de journaliste man ka kɛ défenseur ye aw tɛ journaliste ye n'aw ye journaliste ye il faut être neutre journaliste ye de b'a fan fila bɛɛ i b'a bɛɛ de ta fɔ e tɛ commentaire yɛrɛ kɛ mais n'i ye journaliste ye k'a ka avis di journaliste tɛ faransi yan nɔ ni journaliste bɛ fɛ k'a ka avis fɔ mɔgɔ min bɛ yen dɛ a b'olu de wele ka na olu de bɛ n'u ka avis fɔ mais journaliste yɛrɛ ka sigi pata aw tɛ journaliste ye activiste ya ne ko aw bɛ ka mun de activiste ya kɛ aw bɛ ka mun de ɲini ka di maliyɛn dɔw ma aw bɛ ka mun de ɲini ka di maliyɛn dɔw ma an t'o dɔn donc a ye taa baara kɛ i bɛ ka taara a ye taa baara kɛ a ye jamana in to yen a ye ka taa baara kɛ a ye wari minnu sɔrɔ a y'a essayer aw ka commerce kɛ a ye wari minnu sɔrɔ a y'a essayer aw ka don da dɔ fɛ nin tɛ vie ye quoi a ye bɔ nin vie in kɔnɔ trop c'est trop on en a marre a ye jamana in to yen ten quoi diyagoya activiste ya trop c'est trop nin tɛ métier ye activiste ya tɛ métier ye soit vous a ye kɛ dans ce cas a ye kɛ journaliste ye mais sans commentaire sans parti pris mais attends a ye kɛ journaliste neutre ye a ye kɛ journaliste ye journaliste minnu bɛ yen journaliste ya yɛrɛ kɛ mais activiste ya tɛ se ka kɛ baara ye o mɔgɔ bɛ activiste ya kɛ laɲini dɔ de kama n'o laɲini sɔrɔla i bɛ kiliki kilaki ta ka tɛmɛ i bɛ ka kiliki kilaki ta ka tɛmɛ mais aw sigilen bɛ chaise de kɔnɔ aw tɛ wuli ka bɔ chaise kɔnɔ i bɛ Abdul Nyangi ninnu connectelen ye à 5 heures du matin u ko i b'u sɔrɔ hali ala n'ala kira cɛ ne bɛ maa dɔn ko baarakɛla don ko sugujɔla don ko feerekɛla don ko baarakɛla don i b'a kongo 5 heures i t'a si sɔrɔ a ɲɛ la maa bɛ wuli sɔgɔma joona a y'a cɔma dɔ bloqué mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wuli 5 heures 6 heures ka taa ɲɛɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira Bamakɔ embouteillage kɛ k'e bɛ fɛ ka taa bɛn bureau ma a 8 heures i ka bureau kɔnɔ k'e bɛ fɛ ka taa sugu jɔ a 7 heures wallahi i bɛ wuli 5 heures du matin n'i wulila 5 heures i b'i ko k'i jɛ k'i ka sotaramani ta ou bien i b'i ka jagata ta olu bɛɛ bɛ bɔ depuis 6 heures ka so e bɛ se ka taa mɔgɔ min bɛ wuli 6 heures ne y'o kongo whatsapp ka 5 heures du matin e b'o sɔrɔ olu b'i da depuis 0 heures baarakɛla bɛɛ bɛ da Mali kɔnɔ 0 heures e maa sɔrɔ 5 heures du matin 4 heures du matin Mali kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ fo n'a b'a a yɛrɛ bolo baara la ou bien chômeur don parce que u bɛ su ɲɛna de u bɛ tile bɛɛ ba sunɔgɔ la baarakɛ mɔgɔ bɛ ka wuli ka taa baara kɛ wagati minnu bɛ Abdul Nyangi dɔn a ye Abdul Nyangi kongo 5 heures a b'a sɔrɔ a ɲɛ na baarakɛla bɛ sɔrɔ a ɲɛ la 5 heures mɔgɔ min bɛ sɔrɔ 6 heures ka wuli o bɛ sɔrɔ a ɲɛ la Abdul Nyangi e tɛ dɔwɛrɛ ale tɛ san 40 bɔ ne ka kɔrɔ ni ko min fɛ n ka kɔrɔ ni fɛ ne dɔgɔnin jugujugu de ye Mayi Watara ka kuma ne dɔgɔnin jugujugu de ye mais ne bɛ soli ka wuli ka taa baara kɛ Abdul Nyangi dalen don i kamalen wɔrɔ denbayatigi musotigi n'i ta kɛli k'i ka baara o kuma aw tɛ fɛ jamana in ka jɔ wa aw tɛ fɛ jamana in ka jɔ
domake jajiri fashu doni na tesa jajiri fashu boranya do aboranya do dokera sa jajiri fashu sengana ay jamana in toisa ay ta barake sana aw ablu nyangi aw yere kan naje ha ala ye ibeka deme aw masika posu foiso aw ma ti fenga barake wa activité a nyogona show fugare ya barama wolo activité ibi wuli doro ka do goshi ibe doga fenfo ni e doga guno fo obi wele kelefa ka dori dima igay dansa mono be wuli ka taga barake uti fenga barake ubu dare sokoma ubu daka sunongo ubi soro ku fofo digiba ka soro ka wuli 18h uluka 6h du matin 18h ubu fofo ibi weli na 18h de 18h à 5h du matin ado yere ba fo kicho nga fajiri seri ganda no ka angoro damene 18h we wuli ka angoro damene ube ubu fofo seri fana seli ka fitini blo undogo la ka kla ku fofo kuda nu galo bela mo so na nu siki kata kadoro la de vie ata do jamana nga jo aga Europe utakalaje onye be jona ku activisia ha aga jonta kale ku activisia ay Europe be Congo ulu be wuli ka kodo de keleke cause précieux cause munu be ko cause nyana mawdo ulu be wuli ko de lité ka association sigo kama wa ka liti bebe ko de me ka sigite ndoro jamania do en fait ni abo en fait mais non c'est pas un travail ça ay fuwada dabla na aw yere barakelaw ye aw fe on fe flene na obo mobile kono ni bonde sans ni fombe de awma ne bolo aw kunga nga for de président aya ibeka nyana aya ndo baradola bara mi mese nga dimaya balo na solo ko Abdou Niang ku yo proposition ke ole d'aller chercher de l'argent e kunga nga proposition de ke aya ndo barala aw bo fana kunga nga proposition de ke aya ndo barala no bara kun qualification ba awla na aw kun yo postu soro ali ibeka ta to mi flene aw kun me barake mais non vous préférez ka aw daka sunongo aya ke to de vangateri fien be kan sin aya ke to vangateri fien be kan sin akana na allergie wi ni te viere ne ba fo yena dokerate ay ta barake aka jamana into aka lafiya kwa aka jamana into aka lafiya ma Abdou Niang ka element do kala pour que video ngana janya parce que asenga na kwa ay Abdou Niang la me do drondo kala se awma ay Jeune Afrique kala se Surasi munu ye coup d'état kɛ u kɛnbɛ ka hasiliya jugu min ta ka ɲɛsin président denkɛ Boubacar Keïta ma ni bɛɛ b'a dɔn Buba la an y'a kibaruya mɛn ɲan'o cɛ anw tun informé la mais kɔfɛ u tilala k'a fɔ an ɲɛna ko non ko tiɲɛ tɛ mais an y'a sɔrɔ Jeune Afrique da ka tila ka kunnafoni sɔrɔ source jɔnjɔn na min tɛ sɔsɔ k'a fɔ siga t'a la kafiriya baara dɔ talen bɛ bi surasiw fɛ ka ɲɛsin jamanatigi denkɛ ma Buba. aya Abdou Niang nga kuma lamɛn ko Jeune Afrique ko en même temps lui-même il se proclame autoproclamé ko ale est journaliste mais sauf que ulu est journaliste mais ulu yɛrɛ bɛ sigi ka dɔ de ka journal kala journaliste yɛrɛ min bɛ sigi ka mɔgɔ dɔ ka journal kala n tɛ kabako ye Abdou Niang yɛrɛ b'a yɛrɛ wele k'ale ye journaliste mais ale yɛrɛ bɛ sigi ka dɔ ka journal kala journaliste min tɛ wuli ka taa journalistiya kala c'est-à-dire journaliste min tɛ wuli ka taa investigation kɛ e ye journaliste qualité jumɛn Jeune Afrique y'a fɔ e yɛrɛ ye journaliste e yɛrɛ ye mun fɔ e yɛrɛ ye mun fɔ mais a b'a la ko président denkɛ président jumɛn n ko ninnu ma kunun ka bɔ sunɔgɔ la hali bi aw ni ala n'ala kira cɛ an bɛ taa baga CEDEAO de ma an bɛ taa baga faransi de ma ninnu den qualité ninnu ka jugu ni CEDEAO ye c'est-à-dire ninnu de ye jamana in bi ne tɛ jigin mɔgɔ si la fɔlɔ o la depuis ko in kɛra an ma yɛlɛ ka kuma ma ca bilen yan n bɛ mun kuma kɛ tuguni i bɛ ka taara fɔlɔ
ne te mana ko la mɔgɔ si fɛ parce que anw da balo tɛ wa ne tɛ don mɔgɔ si fɛ galon na kuma bɛɛ bɛ ka fɔ ne ye yayi mɔgɔw y'a essayer k'u bɛ ne la fili yɛrɛ mais ne ko non nin ko in bɛ cogo min i jɔ n k'an jɔ n ka nin ko in lajɛ ne tɛ don mɔgɔ si fɛ mana ko la mais n jɔ de bɛ nin ko in lajɛ nin ma jugu ni CEDEAO ye i bɛ k'a y'a fɔ ko ale démissionna mais hali bi Abdou Niang ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la Abdou Niang b'a la ko président denkɛ président jumɛn i b'a fɔ de ex président hali bi ale ma kunu koyi ale b'a ka président ko de la aw ni ala cɛ wa ni Kuyatɛ ba bɛɛ de ye kelen koyi o fana b'a ka président ko kuma la ye an ka taa fɛ. Jeune Afrique y'a fɔ cogo min a ka jugu n'o ye Buba coup d'état kɛra k'a to sɛbɛnni kɔrɔ ye a ma boli a ma taa yɔrɔ la Buba mangɛnɛ u ye a ka téléphone bɛɛ minɛ a la ka internet tigɛ so maa si tɛ yen hali a somɔgɔ la min yamaruyalen bɛ ka Buba ye i ɲɛna. Abdou Niang e ko Buba Keita i bɛ k'a denkɛ ye Buba Keita k'o ka téléphone minɛna la u ma taa ni Buba ye kati dɛ Buba bɛɛ sɛbɛnni kɔrɔ a yɛrɛ ye min fɔ k'a bɛ sɛbɛnni kɔrɔ k'a ma boli ka taa yɔrɔ si o b'a yira k'a fɔ Buba dalen bɛ sɛbɛnni kɔrɔ climatiseur b'a kan wa internet tigɛra Buba la mais climatiseur b'a kan internet tigɛra la mais Buba bɛ ka sɛ dun internet tigɛra la mais Buba muso b'a kɛrɛfɛ Abdou Niang Buba fa Ibeka o ye denmisɛnnin mɔgɔ 20 ani 3 min faga internet t'olu fɛ olu dalen bɛ kaburu kɔnɔ olu somɔgɔw tɛ internet sɔrɔla ka d'olu ma i ko mɔgɔ tɛ t'olu la Buba lajɛ ko contact tigɛra Buba n'a ka mɔgɔ bɛɛ cɛ mais Ibeka yɛrɛ ye dɔw ka contact jagoya tigɛ sans hésitation pour que ka to fanga la pour que ka M5 bagabaga pour que ka Diko bagabaga pour que M5 ka nin ko in bila pour que Diko ka nin ko in bila sans hésitation Ibeka Boubou Cissé wallahi Abdou Niang olu ye dɔw ka famille k'u kɛnɛ karaba ka dɔw n'u muso kɛnɛ karaba ka dɔw n'u denw kɛnɛ karaba Abdou Niang olu baw bɛ mun fɔ e ye bi olu faw bɛ mun fɔ e ye bi olu balimaw bɛ mun fɔ e ye bi a pourtant e de wulila k'i autoproclamer que e ye fantanw dɛmɛbaga ye Abdou Niang t'u mɔriya bilahi jamana in tɛ jɔ k'aw to jamana in kɔnɔ n'aw bɛ jugu ɲini jamana in na ninnu den qualité ne ye jamana jugu ye Abdou Niang ne b'i bonya dɛ mais don dɔ tiɲɛ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sinon moi je t'ai toujours respecté i bɛ ne wele k'i ba de mais dɔ kɛra manamana ko la sa ayi i bɛ ka tagale a ye ni jamana in to a ka jɔ a ye ni jamana in to a ka jɔ ni don de ko ni jamana in tɛ jɔ bilahi i bɛ ne jɛnɛ sɔrɔ i ka sira la o la ne ko n tɛ kuma fɔlɔ n bɛ mun kuma fɔ fɔlɔ min ma kɛ ne tɛ kuma o fɛn o fɛn bɛ ka kuma ne tɛ kuma foyi la fɔlɔ fo ne ka ko finale ye fɔlɔ awɔ a ye jamana in to a ka jɔ a y'aw miiri aw denw na aw balimaw ka avenir la e bɛ wuli kana sigi e ma malo e ma miiri e ma tasi Abdou Niang mɔgɔ 23 denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw petini dɔ tun bɛ nin na a y'u ye o denmisɛnnin dɔw tun bɛ nin na hali u tɛ san 30 bɔ bilahi ka bɔ médecine na yɔrɔnin kelen k'a ni kɛnɛ karaba a ye mun de kɛ Ibeka la k'a ka droit a ma bese ta Ibeka kama a ma muru ta Ibeka kama a bɔra ka t'i jɔ boulevard sanfɛ k'a b'a k'a ka droit réclamer u ye Ala minɛ ka olu faga ni denmisɛnnin fitiniw k'u faga u kalannen bɛ ni e Abdou Niang jamana siniɲasigi denw bilahi ninnu kalannen bɛ ni e ye mais Ibeka ye olu ni bɔ o don e tun bɛ min awɔ a mana mɛn cogo o cogo Buba bɛ nin na a mana mɛn cogo o cogo Buba n'a ba bɛ ɲɔgɔn ye don dɔ la Buba n'a fa bɛ ɲɔgɔn ye don dɔ la Buba n'a fa tun tɛ ɲɔgɔn kan e ka nin kalabanciya kumaw la ye Buba fa n'a fa tun tɛ ɲɔgɔn kan n ko Buba fa de ko k'a bɛ t'i yɛrɛ furakɛ Buba fa de ko k'a bɛ t'i yɛrɛ furakɛ o n'o tɛ n ko Buba fa bɔlen Kati Ibeka n'a den tun bɛ ɲɔgɔn kan o ma kɛ yan n k'o kɛra o ka tɛmɛ ka bɔ yen Ibeka Buba ba a mɔgɔ ma fɔ k'a kana na Mali la dɛ ayi mɔgɔ si ma Mali interdit a la elle peut venir quand elle veut u bɛɛ bɛ se ka na bon n t'a dɔn i ka mɛn mɔgɔ qualité min ma sinon n'u yɛrɛ ko don n'u famille ko don u bɛɛ bɛ se ka na
a to ngai se ka do bloquer de a to ngai se ni sera ka do bloquer ta voilà c'est bon y a bloqué vous voyez ça n'a nga joro ko CEDEAO de français nunu den qualité de nunu le jamana ci baga folo folo aba onye shi nunu ma nunu jamana ci lawi folo mais buba faye mo faga ma boka kuma de awo donc nous avons d'ordre qu'a en condamné qu'aux 2 ans de prison. Mon folomi réagira publiquement. Elle là n'est que dit qu'on supportait quand tu me boubaka. Mahoma te bouba fait n'est fait. Mahoma il te bouba fait. Faut que t'en aies senti qui fait. Abdou Nyangi, il ko mogo te bouba fait que te que au fait faut que tu ça. Et t'es ta sebeni ngoro. Iti ta sebeni ngoro. Iti yela maka ke bouba. Ni mami te bouba fait ne to fait. Oti kungo ibolo. E ko foli de mna mune boko la ya foi. Ibina ye kuma munu fo ame yawo. Ito sa, mina lewo. Ali Koulibaly, le ministre de l'injustice. Abena on. Ko Maliki Koulibaly ko ministre de l'injustice. Ay l'injustice du mec là. Bagari to ola minena. Aw tanyini na anya wo fo ye ngoti dore do awti barado kata mo deme ka waru minemnula bagari to ola minele ini buba fane ay ala mine kata wari mine bagari to ola ka mo la ko ay activiste munu ye aw be wuli kani keleke wa bagari to ola bebla de quel droit toi tu as quel titre bagari to ola be mine domna bagari to ola avocat cabinet tan duru wa mado cabinet tan duru je crois cabinet tani duru avocat tani duru ayo de saisi pour que ka deme olu be desara aw kantan mugonu filaw aw de be wuli jamana kono parce que aw daga bo aw bi se ko la ka wuli ka mugo dogoya ka wuli ka maliki dogoya ka bo interpeller justice la nga kera teni ite bo ka tiens fo mugo e na ka me dimi an kun feda ko maliki injustice ko ministre de la justice ayemu l'injustice ke la parce que ayen façon zomine aw ni ala na la chrétien aw be baga CEDEAO ma ne te kuma CEDEAO fe folo sa ne te kuma li français fe de pala canada ne be français kele mais ne te français kele folo ni malien den qualité o nye folo parce que nunu de yanto ko nunu yogona de kacha wani ne kacha mali kono bi ni ne kacha a chole ngere boro a chonga ilizo de tara nunu ne kacha réseau e fera ko dabla ça parce que ni a jeune to ya la ateso non ne ti fanga jeune to ya lo kuma jante donc nous avons d'ordre. oh réseau fena ga so ça voilà. Donc nous avons d'ordre. Précis. Malik Koulibaly, le ministre de l'injustice, Abena Onkan Watimi Djouya Kama, Djanfan Kama, qu'a en condamné qu'aux 2 ans de prison. Bon, Aubé Abdou Nyangi la mais comme Maliki Binoulou ka wakati muna qu'aux 2 ans de prison. Ni Maliki ku l'injustice. Ni Maliki ku yoyi. Ebe ka foko mogolangole Maliki ku te la bo. Maliki me condamné o. Abdou Nyangi ni buwa fane. Aw kele nga wari mine. Ka solo ka foko mogo ka bo. Ko mogo ka bo justice kama. Ka wuli ka magistrat neni. Ka wuli ka bela jele neni. Magistrat de plainte do kama. Ka klaka aw mine. Maliki ka munibala. Maliki ya mine. Munu ka nga jugement ke. Maliki est ministre. Maliki ya mine. Mais Maliki n'a pas jugé. Maliki m'a jugé. Maliki ya mine de ka lasako. Ko juge ka justice ka barake. Aw ko de teke ko fo baga to la ka bla.
o konna la wuli la justice dogoya ay juge dogoya ay syndicat dogoya ka bela jelen dogoya ka magistrat dogoya ka be dogoya o kele mo yo omni uyo awmine maliki ka mune bola e yana be ne fo be maliki ko goya mo goya parce avec ani fo muna maliki togo be maliko la quoi maliki ka ngake mo nyana ma do ni ko fait mon passera ça maliki togo be katikono avec asrani maliki togo be katikono proposition do bina ke maliki ateme awo abo le kalama avec aboka be maliki denigiri e bisa maliki denigiri ale nyogona bitigini fa Abdou Nyangi maliki e kalami ke ne e kunyo ke billahi donia mi me maliki la kalami me maliki la kodo mi me maliki la ne Abdou Nyangi yo ke famu nyama kute soro mana charge ni ngono katankata fola abe maliki ni fauteuil mununche ote ka ni charge kalite oyekwe mo finyana maliki e mo langolo ne mine zon maliki bole ministère la nguko maliki kana ngako katena mais maliki bole mogo be ni no ni maliki kunyo mine tapo mu bebla maliki asimi kilala ka ordre du ku bemne tukuni ngora to bibina bagal to la be ni e de boko bagal to la ka blake Alamé. Mon Folomi réagira publiquement malgré son statut Kairako, justice tenier dans Sakodo, le Bouba Keita. Au Kamango, Bouba Keita, Tchéoche Ita le fait, faut qu'attendre santé qui fait. Surasi Mounoumeni Kafria Barala, Kake Boubala, Kwabi Uni Onche. De là. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais qu'on apprécie. Nous, ma frère, Ninina, Wallahi Billahi, Nyen Kale Kouranen Nambu Makosa. Ou ka Koma Jona, ou bien Kafria Barambesena, ou ka Jo, a Jo Wagati la, sinon Nyen Kale Kouranen, nous mané Makosa, Mbu Makosa. Nyen Kale Kouranen. C'est très clair. Comment si tu es t'es papa. Ubido ka. Abdou Nyangi, yeli nyogona dabarabaya kando li fo jijuma. Tu te souviens très bien ika mola, mobeu. Yeli nyogona kele ne fo jijuma. Ki kulubi kasra la ka boka maliki sebe koroba doya. Maliki masere fliga kila parce que eta nyogona te moroko. Iya la se jiju ma domina u yu dero doni ene ala na la kirache aw ere klobe Abdou Nyangi mangana bo ni ko ya soro sisa ni ko ya soro sa kila ka botu kijo kuma chamana ha ere buwa ka voka ikwa ere buwa ka voka ay ala me ataban ala wale ko yele bi fakali sola ubi faka be marachila anyeni be fam qu'il le fasse. Personne n'intimidera Abdou Nyangi. Billahi tallahi, personne ne m'intimidera. Jeune Afrique a fait tourner à Kadjounoui. Bouba, coup d'état qui a kato, c'est venu Koroy. Ama boli, ama taerola. Bouba mangene. Oui, à 4 téléphones. Ko buba mangene parce que va faire wo fene évacuer vira yera kumbe ode vira kunga chandoni ne aya phone fene kono ko buba mangene parce que aw abe ko kuna bilata ubina wuli de ka keleke ko buba mangene non il veut que buba fene ka body do ubina na keleke ko buba mangene o mangene no ke ubina mouvement dosi no e mouvement dosi gisa ube wuli ko o mangani chi ko fo buba ka bo ubina o kelele damne sa ko fo bu ima ya bala ko fo ko so rasu nulu mabu ko ça dira la kuma fo le ngo yele ko de do quoi parce que ibe ka bora ibe ka muso bolenu
ibe ka muso bɔlen don bon Karimu bɔlen don ibe ka yɛrɛ ka famille na sisan ko Buba dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ donc n'u nana sisan ko Buba mangɛnɛ a tɛna fɔ ko k'o fana évacuer wa a tɛ komi Amérique ya Américain de bɛ mɔgɔ faga a ka avocat b'a fɔ k'a k'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye donc n'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye u bɛ taa fatɔ psychologue dɔw voir olu b'a fɔ ko non ko fa de b'i la i bɛ nin kɛ wagati min na i kunkolo kun tiɲɛnen de don donc n'o kɛra i bɛ acquitter u bɛ fɔ ko système de kɛ olu bɛna kuma dɔ bila sisan ko Buba mangɛnɛ k'o kɛ kɛlɛ ye donc médecin dɔ bɛ voir wariba bɛ d'o ma o b'a confirmer ko nin bana in bɛ Buba la han n'a mangɛnɛ espagnol ye bana bila la alors mɔgɔ min tɔgɔ kun bɛ ka sɛbɛn espagnol bobara sanfɛ ko B fu bɛ B kole espagnol bobara la o tɛ Buba in de ye wa a tilalen sisan a dabɔlen turu la bana y'a minɛ sinon a kun bɛ ka donbolo cɛ a ye donbolo c'est-à-dire san 7 u ye donbolo hakɛya min dɔn n'u kun y'o baara hakɛya kɛ ɲama kun tɛ e sɔrɔ kantan kuma la yan ɲama kun ma su ye don baara la e kun bɛ ka baara kɛ u ye donbolo dɔn Mali la k'a dɔn Burkina k'a dɔn ka taa dɔn Côte d'Ivoire o yɛrɛ m'u bɔ ko u ye donbolo sama ka taa n'a ye fo Espagne ka taa kɛ espagnol kunna ka tila k'u sigi k'olu bobara la f'u b'a taper fo b'u bobara taper cɛ furulen silamɛdenw u bɛɛ taara hiji la bilahi ka kafiru cɛ awɔ ka kafiru musow cɛ k'u kɛ ka lɛ ni gulɔ an ka faso nafolo olu bɛ tila k'u bila sawura la u yɛrɛ bɛ o filmer k'o bila a kun bɛ ka espagnol bobara Congo wagati min na bala kun t'a dɔn don dɛ cɛ Abdou Niang kana an birilen ɲɔti Abdou Niang kana an birilen ɲɔti yan dɛ ko Buba fɛnɛ mangɛnɛ foyi tɛ Buba la walayi bilayi foyi t'ale kɔni na i bɛ ka mangɛnɛ an sɔrɔ Abdou Niang mais pas paga tɛ Buba la awɔ pas paga tɛ Buba la a ma tɛmɛ kalo 2 kan yan Buba kun bɛ ka espagnol bobara Congo i b'a fɔ ko dibi bara o video tɔw bɛ yen koyi awɔ o video tɔw bɛ yen video dɔw bɛ yen n'o kun bilala mais o kun bɛ min bolo o ko de ko fo ka dɔ d'ale ma manakun dɔ d'ale ma u yɛrɛ n'o ma ɲɛ a la yɛrɛ o bɛ ɲɛnabɔ wagati min u yɛrɛ taara o kun bɛ wariba de fɔ video wɛrɛ bɛ n'o kun bilala ala n'o kun bilala maliyɛn dɔw c'est-à-dire Asimu kun tɛ buwatɔ hali buwakolo Asimu kun tɛ buwakolo c'est-à-dire n'o video in kun bilala hali buwakolo yɔrɔ adamaden kolo u kun t'o sɔrɔ maliyɛn dɔw la dɔw kun bɛ kolo yɛrɛ ta k'u sigi ni kole ka to k'a ɲimi quoi c'est pour vous dire que k'o kun bɛ yen dɛ u garijɛgɛ de jara mais hali bi video in a ko ma ban dɛ video bɛ min bolo ale ye prix caman de fɔ awɔ mais ko bɛ yen dɛ maa min kun bɛ ka espagnol bobara Congo i b'a fɔ ko Mali jɛmɛbara pam ko bi ko mangɛnɛ ala ka nɔgɔya k'a ye nka anw bana t'anw na anw sara de u y'anw fa de awɔ anw fantandenw u y'anw fa k'anw éliminer awɔ anw n'an somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye tugun a ka téléphone bɛɛ minɛ a la ka internet tigɛ so maa si tɛ yen hali a somɔgɔ la min yamaruyalen bɛ ka Buba ye i ɲɛna u kɛn bɛ k'a bila o dekun de kɔnɔ mɔgɔ min condamné na tribunal fɛ ka datugu kaso la droit b'o ye a somɔgɔw kana bɔ a ye mɔgɔ min datugulen bɛ kaso la ni tribunal y'a condamné droit b'o ye a n'a limanaw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka kuma ɲɔgɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la Buba i fo y'a ko comme dit les Ivoiriens là Buba y'a ko tiɲɛ yɛrɛ la Buba i sɛgɛnna cɛ Buba i sɛgɛnna aw yɛrɛ ye sɛgɛn ye sa dɛ Buba internet ni dɔrɔn de tigɛra e la
internet dɔrɔn de tigɛra e la yɔrɔ yɛrɛ a yɛrɛ buba anw mɔgɔ 23 anw fantanden 23 anw ma foyi ɲini e fa fɛ anw ma foyi ɲini ba fɛ k'u ye layidu mun ta 2013 k'u ma se k'o ɲɛnabɔ ka an bɛna wuli k'u hakili la jigi u ka layidu ninnu na ko parce que layidu ninnu y'a ta olu ɲinɛna mais anw minnu ye gɔni ta ka tugu kɔ ka tɛgɛrɛba fɔ k'an ka ciw bila ka t'u sigi an kunna anw ko subaya bɛ ɲinɛ a ye min den ta o tɛ ɲinɛ anw wulila ka hakili jigi kɛ o ma bɛn buwa fa ma dɛ o ma bɛn buwa ba ma buwa fa ko marifatigiw ko ninnu murutilen don k'a tɛ ninnu ladon wa ko n'o tɛ anw tɛna an ka layidu timɛ dɛ awɔ Abdulu Ɲangi a kɛra tan de o kɔnɔna la marifatigiw yɛrɛ kun kan ka baara min kɛ olu y'o kɛ walahi tile kelen anw selila maa min kan an t'a da dɔn maa 23 k'o daji walahi k'u ni kɛnɛ karaba Abdulu Ɲangi video min bɔra Diko ka misiri video Abdulu Ɲangi to i ka nin video in lajɛ sa bilahi an bɛ sa an bɛ taa ka nin fɛn in bɛ to yan a kana to ka taa misiri kɔnɔ ka taa sigi k'aw bokolo wuli ala la quoi ayi arrêtez non faut arrêter de prier petini fila kun jɔlen don m'a dɔn video in bɛ danni ka page kan hali sini sɔgɔma c'est-à-dire aw y'a ye a wagati ne kɛra mɔgɔ qualité wɛrɛ de kun ye quoi billahi petini fila kun jɔlen don marifacilaw ye kelen na jigi i b'a fɔ ko filimu billahi adamaden ni kɛnɛ a ma bana a ma accident kɛ a ma foyi kɛ a ni kɛnɛ jɔlen ka kisɛ wuli a la ka wuli gadakata ka cɛni bɔ ka bin a bɛɛ ye cɛni yurukutu k'i da min kun b'o kɛrɛfɛ o fana ye yurukutu k'i da o kɛrɛfɛ k'a kɛ komi n'ale sara bon o bolokoko in sumayara a wuli ka Diko ka koko ta ka don ani marifatigi ninnu ni vitesse ka n'a nɔfɛ ka kisɛ wuli a la ala m'a ni to a la mais ko kisɛ cira a fana la a joginna a y'i fili ka jigin kuru kɔnɔ u y'a ye tuma min na caméra bɛ k'u filmer u ye caméra marifa ci caméra la o min yurukutura ka bi Abdulu Ɲangi o t'a fa ye tugun dɛ ayi n'a y'a sɔrɔ muso b'o bolo o muso t'a cɛ ye tugun dɛ n'a y'a sɔrɔ ko den b'o bolo o den t'a fa ye tugun dɛ n'a y'a sɔrɔ ko nin si t'o bolo o kun kan ka fɛn o fɛn kɛ ɲɛnamaya la i bɛ k'a ye o bɛ stopper à l'instant même o yɔrɔnin bɛɛ la o ka vie jɔra a kun de quoi ko parce que ko IBK natɔla 2013 ko IBK ye layidu mun ta maliyɛn denw ye k'a kelen ta ye min dafa k'olu wulila k'u bɛ IBK ka layidu ko k'a hakili jigin a la awɔ u fagara nin de kama awɔ u ka dura de kun do koyi walahi u ka dura de do 100 ani 50 o de bɛ di ni fa ma diɲɛ don o don IBK ma kalo o kalo ko IBK ko miiri ka hakili sɔrɔ i ka ni jamana in bɔ nɔgɔ la fɛn o fɛn miiri ma n'i sɔrɔ nafolo b'i bolo k'a bila condition na ka du jɔ ka d'a ma hectare du k'a jɔ ka d'a ma ka avion san ka d'a ma ka don bila condition bɛɛ la u bɛ nin bɛɛ la u b'an ka faso nafolo ta k'a dun délibérément o bɛna ta k'a tɛ ji d'a ma k'a tɛ kɔngɔ bɔ an na k'a t'an bɔ ɲani kɔnɔ olu bɛ k'a dun anw ka denmisɛnnin anw fantandenw bɛ ka miiri de k'anw bɛ bɔ san jumɛn Mali kɔnɔ i bɛ taa Mali la denmisɛnninw de bɛ t'i jɔ i ma n'i ko k'u ka fɛn o fɛn kɛ ko k'a si tɛ marché k'an bɛ bɔ de i b'u la décourager togo togo ko ayi k'anw bɛ bɔ de i bɛ ka san 7 kɔnɔ maliyɛn den min sara cɛncɛn kan maliyɛn den min sara Algérie sira kan maliyɛn den min sara ɲani na maliyɛn den min sara kɔgɔji la i bɛ ka su n'i y'a compter billahi an bɛ min mɛn an b'o de dɔn mais min ma fɔ an ye yɛrɛ o tɛ se ka compter denmisɛnnin ma to ji la ko maliyɛn kun t'a la ayi a tɛ yen anw ka quartier kɔnɔ 2017 16-17 ne ye maliyɛn denw ye yan hali ne kun bɛ tɛmɛ yɔrɔ in na ne y'a bila ne bɛ taa munumunu de ne ɲɛji tɛ se ka se n yɛrɛ la
u bi sunɔgɔ ye de u bɛ ɲɛgɛnna taga kɛ yen de u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yen de mɔgɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ n'o ti farafin fɛ o b'i jɔ k'u neni ne jɛnɛ bɛ sigi mɛ miiri n bɛ n jɔ ne ni mɔgɔ dama kɛlɛla ni denmisɛnninw nɔfɛ hali ne t'a ba kɛ da dɔn ni mun y'u dɔgɔya n bɛ wuli k'o dɔgɔya c'est-à-dire kow bɛ yen quoi ne bɛ n sigi ka miiri anw bɛ ka neni ni jamana min nɔfɛ fɛn min b'anw ka jamana bolo a tɛ ni jamana bolo anw ka président bɛ min ta anw sɔnna ka min di an ka président ma bilahi ninnu ma sɔn k'o d'u ka président ma mais olu bɛ ka miiri diɲɛ don o don ka jamana jɔ miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 tɛ di Macron ma mais Macron bɛ ka miiri don o don k'a ka jamana jɔ coronavirus kɛra maa ma bɛ Faransi kɔnɔna la dɔn i sara bɛ dili ma hali sini sɔgɔma i sara bɛ dili ma i bɛ ka y'anw bulofu yan nɔ ko courant tɛ tigɛ ko courant tɛ sara ji tɛ sara coronavirus ko nɔgɔyalen i bɛ ka tilala ka ala minɛ énergie mɔgɔw ye mun kɛ ka a kalo 3 min i bɛ ka y'a fɔ ka tila k'a bɛɛ facture ta k'a da ɲɔgɔn kan ka taa di fantanw ma ka tila ka f'u ye ko n'aw ma sara k'an b'an ka courant tigɛ k'an b'an ka courant tigɛ c'est pour vous dire que fɛn anw ka jamana président bilala condition bɛɛ la awɔ k'u bila condition bɛɛ la k'u ka miiri ko ka jamana bɔ nɔgɔ la u dɛsɛra Abdou Niang a gauche an ka taa ma ɲɔgɔn ye qu'est-ce que Bouba vous a fait a ye mun k'aw la ye ko kɛlɛ wa hasidiya kɛlɛ wa juguya kɛlɛ wa président den de don wa o hasidiya don wa qu'est-ce que Bouba vous a fait n'a bɛ min ama Abdou Niang mankan mɛn ko Bouba ye mun de k'anw na ko hasidiya kɛlɛ wa wallahi juguya kɛlɛ wa awɔ Abdou Niang awɔ o yɛrɛ de don a gauche an ka taa ɲɛna ko n ka cɛya de ye wala président den b'an bolo wala an bɛ ka nin k'a la an bɛ ka don tan an bɛ ka kɛ tan dɔw bolo o ye cɛya de y'u bolo ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte donc Bouba fa ye mɔgɔw bila don min na ka taa fantandenw faga o fana tun ye cɛya ya o don o fana ma maloya o la dɛ ka walidenw faga ka tila ka t'i jɔ ORTM na k'ale ni kasɛriw tɛ baara kɛ k'ale ni kasɛriw tɛ baara kɛ ko kasɛri tɛ don ale ka gouvernement kɔnɔ awɔ ko denmisɛnnin minnu sara ko M5 ka su ɲininenw don ko wa a n'a dɛmɛbaga bɛɛ de ye nin fɔ hali Kuyatɛ ba yɛrɛ y'o fɔ o ko denmisɛnnin minnu sara k'u y'a laɲini ko M5 ka ko M5 n'u bila ka taa sa donc don min na marifatigiw wulila u ye marifatigiw labɔ ko ka taa denmisɛnninw faga o tuma o don olu fana tun tɛ cɛ ye o don wa i bɛ ka fana tun tɛ cɛ ye o don wa komi e ko ko minnu ye Bouba minɛ k'olu tɛ cɛya ye n'olu ye Bouba datugu k'o tɛ cɛya ye minnu fana ye mɔgɔw faga Bouba fa ye mɔgɔ ordre di ko ka mɔgɔw faga a n'a ka Bubu Sise o tuma o fana ye cɛya ya o ye cɛya ye nin ka kan ka kɛ kuma sulu ye aw ma n'a y'a sɔrɔ nin bɛ ka kɛ Karim na o bɛ faamu n'a y'a sɔrɔ nin bɛ ka kɛ IBK yɛrɛ la o bɛ faamu parce que a bɛ fɔ k'u ye jamana mara Bouba ye poste jumɛn kɛ Mali kɔnɔ qu'est-ce que vous lui reprochez Bouba ye poste mun kɛ Bouba fa yɛrɛ de ko Bouba y'ale ka conseiller a vidéo bɛ yen dɛ Abdou Niang i bɛ fɛ an ka don archive de la wa IBK yɛrɛ da ko ale ka conseiller ye Bouba de awɔ wa IBK ma deli ka voyager k'a ma don anw ka avion présidentiel kɔnɔ k'a fa accompagner donc fa yɛrɛ de ko k'ale ka conseiller ko jamanatigi a wagati a fa ko an ka jamanatigi kɔrɔ ko ale denkɛ k'o de y'ale ka conseiller donc a ye conseiller poste a y'o occuper wa a tun bɛ k'o sara ta parce que fa y'a k'a ye awɔ a gosi ka taa. Il vous a fait quoi? Quoi? Bouba ye mun kɛ aw la? Coup d'état kɛra ani bi cɛ anw bɛ ka kuma an ka mɔgɔw fɛ u k'u bolo da u dusu kan minnu bɛ fanga la an kan'u minɛ. Abdou Niang ko depuis coup d'état kɛra k'olu bɛ ka kumu ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ jumɛn a ka mɔgɔ bɛɛ bolila ka taa ninnu kɛrɛfɛ u y'u gɛn ka dɛsɛ k'u gɛn ka dɛsɛ à la fin u y'u yɛrɛ to k'u b'u yɛrɛ aw yɛrɛ y'a ye aw ka mɔgɔw mana bɔ ka déclaration fɛn o fɛn kɛ CNSP bɛ bɔ k'a démenti
Kofi voilà ina fo anjugo do nga essayer jamana be olu de bolo ambese ka munke jamana kana bengele wara kono ambo barala ala rezoni sabali sa mon fili fenete fu nyana maye nga rezo be kata n'a fɔra ko hasidiya wale talen bɛ ka président n'a ka famille sɛgɛrɛ o ka bɔ yen président jɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ yen an ɲɛ bɛ a la o fana bolodalen bɛ u bɛ ka juguya wale boloda ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma an tɛ se k'o faamu wa bilahi talahi an t'aw to yen o sira kan an t'aw to yen aw bɛ se ka kɔn ka min kɛ Abdul Niang la a ye kɔn a k'o boloda depuis maintenant sinon ɲɛ kale kuranɛ na tant que a ma dabila ne tɛ aw to yen aw bɛ se ka min kɛ aw b'o de kɛ mais aw fana bɛna dɔn ko se tɛ aw dɔrɔn ye ko se bɛ Ala kelen pewu de wa Ala ka se bɛ se se bɛɛ lajɛlen na ɲɛ kale kuranɛ na n'aw ma da la an ka taa fɛ. aw ye jiko mɛn nin kɔnɔ a ye kuranko a ye ji ka ji di maliyɛn denw ma a y'a mɛn nin video in kɔnɔ Abdul Niang da maliyɛn denw bɛ kalan cogo min na a y'a mɛn Abdul Niang da maliyɛn jeunesse bɛ baara sɔrɔ cogo di a y'a mɛn Abdul Niang da ale yɛrɛ Abdul Niang den o n'a ɲɔgɔnna ni minnu bɛ même génération âge kelen olu bɛ kalan éducation ɲɛnama sɔrɔ cogo di a ye nin kuma mɛn a y'a ye k'a fɔ k'a bɛ wuli ka kulusi bɔ ka goloki b'o kɛlɛ kama ayi wa ninnu de wulila k'u yɛrɛ autoproclamer k'olu nakun de k'olu nan bɛ ko ka da jamanadenw dɛmɛ k'olu nalen don ko ka pauvre dɛmɛ aw ni Ala n'Ala kira cɛ ne ma nin fɔ aw ye n ko fɔ ka dugukolo meleke ni mɔgɔ minnu wulila k'u bɛ Mali jɔ walahi ni denmisɛnnin activiste si tɛ se k'an san se yɔrɔ la ayi jamanajɔ kuma ma ca sa Diko wulila mon imam révolutionnaire a 2 mois ko dɔ kɛra ko ye o ninnu bɛɛ de ye san 3 kan dala bofara ni manamana kan fɔ ni tigacipaya kow ni fali sara boci banna ko la hey fo bi tamamɛnɛ sisi bɛ bɔ ne m'a fɔ ye maa min bɛ fɛ ka taa Badalabugu ni e y'i tilen n'o ye Bangɔni na e bɛ s'i se yɔrɔ la fo ka dugukolo meleke i bɛ taa dugu wɛrɛ la mais Badalabugu kɔni tɛ i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais Badalabugu kɔni tɛ ne ma nin fɔ ye n ko n'an tugura nin denmisɛnninw ko an tɛ s'an se yɔrɔ la maliyɛn den ni maliyɛn den ta bi kɛmɛ o kɛmɛ est-ce que 90 yɛrɛ b'a dɔn ko i bɛ ka yɛrɛ den tɔgɔ yɛrɛ ko je ne sais même pas ta vie même ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ kɔ ni ye maliyɛn den ta kɛmɛ o kɛmɛ maliyɛn den joli b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ ka den tɔgɔ ye ko Buba hali maliyɛn bɛɛ tɛ président yɛrɛ tɔgɔ dɔn an b'olu de ka kɛlɛ la minnu bɛ yen n'u ma chance sɔrɔ wallahi an b'olu de ka kɛlɛ la sinon anw tɔw bɛ se k'an yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ ne yɛrɛ jɛnɛ a ma tɛ diɲɛ dugukolo kan k'i bɛ se ka ne don ko la min man di ne ye ayi ne bɛ se k'an yɛrɛ ɲɛnabɔ ne ni ɲɔgɔnna 1000 n'i y'a ye anw bɛ réseau in kan a ka ɲi a ma ɲi parce que anw yɛrɛ bɛ se ka ko dɔ de ɲɛnabɔ o la o mana wuli ni kunfin non maa bɛ réseau sanfɛ i bɛ se ka dɔɔni de ɲɛnabɔ e ala sa Mali dan tɛ Bamakɔ ye sa mɔgɔw de bɛ yen nɔ u tɔɲɔlen don jamana in bolo u bɛ ka cotiser u bɛ ka participer parce que ali jamana bɛ taa nafolo min minɛ u tɔgɔ la u bɛɛ t'u ka participation ya n'i y'a mɛn i bɛ taa fɔ ko mɔgɔ miliyɔn 20 bɛ n ka jamana kɔnɔ ko a ye miliyɔn 20 di an ka taa di mɔgɔ miliyɔn 20 ma n ko mɔgɔ miliyɔn 20 de bɛ yen n'o tɛ ni mɔgɔ miliyɔn 10 bɛ yen i tɛ se ka taa fɔ ko miliyɔn 20 bɛ yen n'i bɛ taga de ko mɔgɔ miliyɔn 10 bɛ yen donc hali u bɛ yen jamana in kɔnɔ u bɛ ka exister u bɛ ka participer u bɛ ka c'est à dire o ye participation dɔ ye de fait même que u bɛ ka exister Mali in terre kan o y'u ka participation dɔ ye parce que nafolo caman minɛna n'u tɔgɔ ye et puis en tant que pauvre wari caman minɛna ni pauvre tɔgɔ ye wari caman minɛna ni pauvre tɔgɔ ye des milliards a bɛ minɛ ni pauvre tɔgɔ ye donc pauvre bɛ ka participer hali n'u tɛ impôt sara u bɛ ka participer parce que wari caman bɛ di u tɔgɔ bɛ sɛbɛn a kɔnɔ a bɛ fɔ ko ni mɔgɔ hakɛya in b'an ka jamana kɔnɔ n'u tun tɛ exister dun ou bien n'u tɛ Mali kɔnɔ dun yɔrɔ a tɛna taa minɛ n'u tɔgɔ ye donc nafolo bɛ ka minɛ n'u tɔgɔ ye donc ils ont droit wa an bɛ ni kɛlɛ in de kɛ koyi pauvreya kɛlɛ an bɛ nin de kɛ
mais an wole ko nunu ne kundana ko ay boy ka ba nyana bo aw ni ala na la krache ablu nyangi ne sigile flaki kale kuranela ablu nyangi ne sigile flaka kulushi bo ka goloki bo kale be kala jumenga ko présent de ko ka internet minana ko ka téléphone minana la ko na so mo te ga nyoyi malende munumbe no ablu nyangi ni kalanjerula ni mali jamana présent nunu ye kalanjula depuis ibeka clé depuis alpha clé ni kalanjerula ka formation jowla ka éducation jowla ka bara jowla ka formation jowla ka fe bela jelen jowla ulu desele munu wulila ka ta sajila ulu nu so mo ti nyowen tugune ngon te inkere ba fo ko fatalité di akela on bole ko mi dakan an ka taa fɛ ne tɛ siran aw ɲɛ ne natɔ tɛ aw kan ne jigi tɛ aw kan maa tɛ se ka n bɔ maliyɛnya la aw tɛ ni maliyɛnya cɛ mɛ n bɛ segin a kan maa o maa i tɛ buba keyita fɛ ne abdul ye i haramuya k'i bila pubɛl ko mɔgɔ tɛ buba keyita fɛ ayi haramuya k'i bila poubelle la o ti kungo i bolo o yi kungo de i bolo mais aye jiko kuma meni da aye jiko kuma meni na malien be kalan sɔrɔ togo di ayo meni da e tɛ wuli ka CNSP kɛlɛ jamana ko la ko parce que ko dɔ b'u ni mɔgɔ dɔ cɛ wa ni y'i sɔrɔ ni fɛn o fɛn ye billahi n t'i raté au message dɔrɔn de don ka lase aw ma minnu ka kan ka informer ils ont été informés déjà la MINUSMA a été saisi la CEDEAO a été saisie et en même temps Bouba ye lettre kɛ ka lase Assimi Goïta yɛrɛ ma n'i y'a mɛn u b'u tugubanciya kɛ n t'a kalama lettre ma se i yɛrɛ ma aujourd'hui il est au courant et tout le monde est au courant an sigilen bɛ k'u lajɛ assalamu alaikum. Non, mon fils. Mon fils, il a bladana trop. Non, on va t'embarrasser ça. Wallah, mon fils, tu vas aller travailler. Mon fils va travailler, va chercher du boulot, mon fils. Non, n'était barré, n'était pas fio. Comme ministre saisira. C'est là où saisira. Joy a saisi. Oh, ni ala la kirache. Ablu nyangi de sigileno. Yoro kanga saisi. Anyo be saisi. Minisima saisira. CDO saisira. Macron saisira. Donald Trump saisira. Johnny yere. Abe saisira sao. Ni ko minisima. Mais aye jigo men da kono aye kurongo men da kono aye jamana insécurité ko kuma sécurité ko kuma men da kono ayi ko buba ka téléphone ko mineno la aye kele la mede buba ka téléphone ko mineno la ibe ka denge ko ka téléphone mineno la awo mi kume ka espagnolu bubara Congo ya même pas 2 mois la awo abe ko le ka kele keta awo ko mangene a mangane mais il y a 2 mois après bobara Congo là foi kuntala mais bizarrement banana mais faut aller be frake am tana le Gabriel Touré là comme ça faye sans wolon flamingue ka million kemeni biduru du ko fora olu ere tara na folo tieni mige ale ko na le be frake ça dit ale be frake Gabriel Touré là ale be frake anga sans pitié ça dit il faut être sans pitié parfois quoi. Il faut que Mali fama nous ka interdit ka bo ka ta furake. Donc nous tora ka furake Gabriel Touré la ka furake Pongé, ka furake Mali hôpitalu kono. U ka do ka foko ko jamana jobalia ka be kololom se jamana ma. Obe mi subi, fantan obe mi subi la. Obe ka kololom subi. Il est temps aka to fama ka donner na la. Aya to fama ka donner na la. Donc Abdul Nyangi be liti la. Kabina boka teme, kubina boa teme. Oh, ala ka de malay.
ma aw bɛ taa baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ aw activiste minnu bɛ Mali kɔnɔ ye kantankatako la aw bɛ taa baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ aw bɛ taa baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ mais e bɛ ɲinɛ min kɔ IBK ye minnu faga 23 morts la Abdou Niang internet ko kuma tɛ yen sa olu sara de o ti kunu tuguni Buba bɛ ma sa Buba bɛ nina a bɛ nina a bɛ ka dumuni kɛ a bɛ climatiser kɔrɔ a b'a fɔ a ka nin du belebele in na sɛbɛnni kɔrɔ wa foyi t'a la il est en sécurité ko min kɛra la dɔrɔn ko a tɛ visiter reçoit kelen ko y'a ka téléphone minɛ fila ko ye internet tigɛ a la a banna o de kɛra Buba la mais Buba bɛ vie la Buba bɛ vie la donc Abdou Niang ni wulila k'i bɛ ni kɛlɛ kɛ jamana in bɛna c'est-à-dire o la quoi il faut que jamana kana di politicien ma quoi parce que ni politicien nana wallahi ni politicien nana nunu tɛ taa baara kɛ politicien bɛ taa ni mɔgɔ ni nunu ne sara tuguni u bɛna an kulokɔrɔla chauffer yan tuguni o de la ne jɛnɛ ko ngo moi je suis pour Mali ka to militaire bolo a bɛ t'u bolo cogo o cogo fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ CEDEAO ka jeu bɛ contourner togo o togo pour éviter sanction qualité dɔw ma fɛɛrɛ bɛ tigɛ togo o togo comme an bɛ ka taa ni fɛɛrɛ ye togo min na o bɛ se ka lawaleya togo o togo vraiment o ka kɛ mais n'an ye jamana ta k'a di politicien dɔ ma a bɛ tila ka taa activiste misɛnninw de sara u bɛ taa k'a ka Kuyate n'a ka finɛw ni fɛnw ye tɛgɛrɛ kulonkɛ la dɔw fana bɛ taa tugu opposition kɔ tɛgɛrɛ kulonkɛ la on va nulle part a bɛ kɛ sosorobugu taara sosorobugu nana parce que jamana in n'a jɔra nin caman bɛ taa baara kɛ awɔ n'a jɔra nin caman bɛ taa baara kɛ a caman a bɛɛ yɛrɛ a b'u ye k'a fɔ ko nord sécurisé a b'u ye k'o fɔ Assimi Nani Sanchez Mali autorité bɛ ka sigi fan bɛɛ Assimi Nani Sanchez moins de 1 mois Mali de bɛ ka wuli ka taa touriste ninnu ɲini alors que olu de tun bɛ wuli ka n'aw ɲini a ye Assimi Nani Sanchez a y'a baara n'o ye an b'a fɔ ye ko France tɛ problème ye fɔlɔ France ye problème ye yɔrɔ mun na an ɲɛ b'olu yɔrɔ la o mais ka banque ka jamana jɔ France tɛ ka mɔgɔ si bali k'o ka n'i ka jamana jɔ o se tɛ France ye n'i y'o se kɛra France ye président de y'o se d'a ma parce que ale bɛ fɛ k'a kɛ France k'ale couvrir ale bɛ France couvrir o se minɛna France la depuis indépendance ma ta anw fɛ minnu kalanni u b'a kalama o awɔ France k'a ka fɛn imposer jamana kan o charia minɛna France la depuis anw ma indépendance ta c'est pour cela Moribo wulile k'a bɛ indépendance sɔrɔ État Amérique de y'o charte bɔ jamana o jamana n'i bɛ France ka mara kɔnɔ n'a jari ye don o don ko France ka bɔ i bɛ fɛ ka bɔ France ka mara kɔnɔ wuli i ka kɛlɛ kɛ olu b'i dɛmɛ k'a d'i ma o de y'a to indépendance dira mɔgɔw ma kalandenw b'o kalama donc France tɛ tila ka na hali sini sɔgɔma o charte ma wuli ka bɔ yen u t'a bɛɛ de fɔ an ye o parce que n'u y'a bɛɛ fɔ an ye ne jɛnɛ y'o fɔ sa n ko n'a fɔra anw ye o musow tɛ don katigati kɔnɔ bilahi n'a fɔra anw ye faso nafolo tɛ suɲɛ tugun n'a fɔra anw ye u t'o fɔ o u b'a fɔ France la an ka problème bɛ c'est vrai mais France tɛ se ka foyi k'i fɛ yen n'a ma diya ye parce que depuis indépendance ma ta depuis deuxième guerre mondiale bɔra yen États-Unis de y'a charte bɔ jamana o jamana ne de bɛ France ka mara kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka bɔ France ka mara kɔnɔ i da ye k'a lettre ni sɛbɛn dɔrɔn bilahi u b'i bɔ a kɔnɔ o de y'a to France ye bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya d'i ma France ma mɔgɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya d'i ma ko parce que ko a ka d'a ye dɛ ayi an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna États-Unis de y'a imposé États-Unis de y'a imposé États-Unis y'o imposé kun min na peut-être o y'a dama vidéo wɛrɛ ye parce que ni n ko n b'o bɛɛ fɔ vidéo bɛ janya parce que États-Unis fɛnɛ siranna France kana na pouvoir sɔrɔ parce que France ni Allemagne ka kɛlɛ la France y'a ka général de Gaulle ye France ka gouverneur tun bɛ Afrique yɔrɔ minnu na
k'olu activer cogo min na n'u b'an ka sɔrɔdasiw cɛ ka kɛ an ka Mali an ka Afiriki denmisɛnninw cɛ ka Afiriki sɔrɔdasiw cɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɔgɔ cɛ ye u bɛ taga k'i cɛ ka t'i kɛ faga ka t'i di saya ma olu ye nin ye cogo min na olu ko n'an ma nin fɛn Faransi kelen do k'a ka pouvoir ta Afiriki kan cogo min na n'an ma an kɔlɔsi don dɔ la yɛrɛ ninnu bɛ sebaya min na parce que an m'a ye a bɛ fɔ ko États-Unis de numéro 1 yan depuis o wagati États-Unis de numéro 1 donc pour que numéro 1 ya kana min olu la olu ko don dɔ la ni anw yɛrɛ ni Faransi tura ɲɔgɔn na u capable do mɔgɔ tan anw bolo kana anw dɛmɛ ninnu dun jamana caman de bɛ ninnu bolo k'u dɛmɛ wa ninnu bɛ bugu de u bɛ bugu ti ban u bɛ bugu de ti ban donc n'an ma fɛɛrɛ ɲini ninnu na ka ninnu bɔ nin ka mara kɔnɔ sabu sera n'a y'a jate minɛ depuis deuxième guerre mondiale ma se olu bɛɛ y'a dama vidéo ye an bɛna to ka na vidéo wɛrɛw kɛ vidéo minnu bɛ yen n'a bɛ na an yɛrɛ sɔn hakiliw la quoi depuis deuxième guerre mondiale sɔrɔla Afiriki c'est-à-dire a sɔrɔla dugukolo problème de nɔfɛ a sɔrɔla dugukolo problème de nɔfɛ mun bɛ k'a dama vidéo wɛrɛ o de la deuxième guerre mondiale bannen États-Unis y'a exigé ko fo Faransi ka bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma n'o ma kɛ don dɔ la Faransi b'i kɔgɔ da olu yɛrɛ kɔgɔ la c'est pour cela Faransi jagoyara de mais Faransi b'a dɔn n'a bolo bɔra Afiriki kan ale tɛ sigi tableau la k'a bɛ kuma sago la n'i y'a ye Faransi fɛnɛ bi disi gosi mɔgɔw bɛ siran ɲɛ parce que hali bi Faransi ka gouverneur minnu bɛ anw fɛ n'o ye anw ka Afiriki président ye an b'a ye hali bi u bɛ Faransi ka gouverneuriat de la n'u bɔra Faransi ka gouverneuriat la don o don Faransi t'i disi gosi komi a bɛ k'a gosi cogo min na bi parce que ni ko ye Faransi sɔrɔ bi Faransi b'u cɛ k'u kɛ camion kɔnɔ ka t'u di saya ma a ka papa ka taa la donc olu y'a dama fɛn wɛrɛw ye c'est pour vous dire que ne bɛ min fɔ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la Faransi y'a don yan fɛ o Faransi y'a bɔ yan fɛ an jugu fɔlɔ y'an yɛrɛ de maanifin jugu y'i yɛrɛ de bilahi bana bɔlen a la i jugu y'i yɛrɛ de ne jɛnɛ bɛ nin fɔ ko o ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ i yɛrɛ de b'a laɲini fɔlɔ avant d'accuser quelqu'un il faut accuser toi-même wallahi an bɛ baga ɲɔgɔn ma de sa nkalon kuma ko o ko bɛ maanifin sɔrɔ bilahi i yɛrɛ de b'a laɲini ka s'i yɛrɛ ma a kuma in bɛ bɛɛ tɔɔrɔ a kuma in bɛ bɛɛ tɔɔrɔ n'i ye mɔgɔ ye degun kɔnɔ ma ala ta fɔ ala ka degun bɛ mais degun 200 n'a ye maa sɔrɔ i sigi k'i yɛrɛ miiri mun y'i don a kɔnɔ i bɛ taa so i yɛrɛ de tagamala ka taa don a kɔnɔ peut-être i y'a essayé k'i b'a déjouer siranin dɔw fɛ k'i yɛrɛ bluff f'i bɛ t'i yɛrɛ tora a kɔnɔ wa parfois a kuma caman i bɛ ladi yɛrɛ i t'a lamɛn c'est pour vous dire que sani b'i jigi mɔgɔ la o la bɛ fɔ adamaden bamananw b'a fɔ ko sani ka bi jigi i binyɔrɔ la i tɔlɔlɔ bɛ b'i jigi o de la kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o la mɔgɔ bɛ ko Faransi ala ma tiɲɛ bange nin ya Asimi nani sanche ni makɔrɔ ye den ye a k'a fɔ ko avion dɔ kana wuli ni makɔrɔ ye den ye a k'a fɔ ko nin kana kɛ a tɛ se k'a fɔ yɛrɛ a sariya yɛrɛ t'a bolo a droit yɛrɛ t'a bolo c'est là le problème a droit t'a bolo mais mun na a bɛ k'a kɛ politicien mago tɛ jamana la politicien mago b'a muso n'a den de la bilahi sans exception politicien b'a muso de ɲɛ lajɛ k'a den de ɲɛ lajɛ min ka di olu bɛ kɛ politicien mago tɛ jamana la a bɛ se ka faamu cogo di san 7 i bɛ ka kelen do ka marifa kile datugu san 7 i bɛ ka kelen do ka chari kɔnba kile datugu walidenw bɛ ka kɛ camion kɔnɔ ka taa di saya ma délibérément anw de ala n'ala kira tɛ ni politicien tɛ militaire bɛ se ka nin kɛ ala dani ma fɔlɔ an ka hakili sigi politicien ka ko la ama ye i bɛ ka a bɛ se ka kɛ na cogo di i bɔ kɛ alikɔli parce que i tɛ se ka miiri k'a fɔ ko walidenw bɛ ka kɛ camion kɔnɔ ka taa di saya ma walahi dɔ su t'i to yen dɔ su bɛ to ka n'i kama i dalen n'u ma gulɔ min ka sunɔgɔ u bɛ mun de kɛ aw bɛ gulɔ min yan e bɛ se ka sunɔgɔ cogo di e yɛrɛ ɲɛ b'a la tigi mɔgɔ minnu bɛ ka taa sa i b'a dɔn i bɛ se k'u ka saya bali mais i tɛ ka sɔn ka kɛ à cause de quoi a kun de quoi i yɛrɛ ka propre intérêt kama k'e ka tila ka lafiya k'e ka sunɔgɔ e bɛ sunɔgɔ n'i ma wisigi min e bɛ se ka sunɔgɔ n'e ma wisigi min
ali mɔgɔw b'a fɔ ko IBK tɛ wuli joona a bɛ se ka wuli joona de a tɛ sunɔgɔ n ko su fɛ ni su bi ni kama billahi ni su kora su bi na billahi dɔw su bi na dɔw su de bɛ na sa billahi u b'i hante ni dugu de jɛra u bɛ sɔrɔ ka sunɔgɔ u tɛ se ka sunɔgɔ su fɛ u bɛ sunɔgɔ cogo di san 7 ka guerre civile bɛ provoquer pour tout ça la pour que an ka ɲinɛ u ka plan diabolique kɔ u ka se ka nɔri ta ka utiliser cogo min na billahi ni politicien de pas la ka Mali da siya woloma kɛlɛ t'anw fɛ wa siya woloma kɛlɛ yɛrɛ tɛ se ka don anw fɛ fɛn o fɛn bɛ anw fɛ sinankuya balimaya n'an ka dumuni kɛ ala sa n ko IBK politicien y'an ka jamana ci de k'a ci k'a bɔgɔkolon ci délibérément e delila ka maliyɛn den 2 k'u kɛlɛla ko kɛlɛ laban u ma taa fɔ ko ne bɛ ɲɔgɔn dɔn a delila ka kɛ ala sa n ko maliyɛn bɛ barajuru bɛ ɲɔgɔn na de ka taa ne ma maliyɛn den ye k'u kɛlɛla ko in sɛgɛsɛgɛra k'u ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ lien dɔ la billahi ne ma deli k'a ye fɔlɔ depuis anw fitini fo bi ne ma deli k'a ye parce que ala de y'o k'anw ye ala ye fɛn dɔ kɛ maliyɛnw ye o la ne delila k'a fɔ dɔ ye n'i hakili sigi guerre civile tɛ se ka k'anw fɛ yen wala anw ye mɔgɔ kelen de sigi fɛnw de bɛ se k'a fɔ i bɛ taa ala i bɛ taa maraka dugu la i bɛ taa Tarawele sɔrɔ ko maraka don mais Tarawele d'origine ye bamanan de mun y'a kɛ sigi fɛn tɛ o bɛ sa marakaya la o bɛ marakaya défend o b'o marakaya drapeau ta k'a défend fo saya mais Tarawele don o i bɛ taa bamanan dugu la i bɛ taa maraka jamu dɔ fana sɔrɔ o bɛ bamananya défend fo a sa fo ka taa sa don min na n'olu 2 kɛlɛla n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ siya la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamu na i bɛ taa ye mun sinankuya ninnu b'anw fɛ tout ça là c'est pour que adamadenw ka bɛn ala sa n ko anw baara la ni jamana in den o den bɛ ni jamana in bi walayi ala t'a to i la i ma ye maa y'a essayer ala m'a to a la a siga tɛ ne la o ne ye nin fɔ n ka video caman kɔnɔ dɛ n ko mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ jamana in bi billahi ala de ye Mali barika walayi ala t'a to i la ne ma mɔgɔ ye k'i min wulila Mali kɔ k'i bɛ Mali da c'est à dire k'i bɛ Mali dafiri ko ala y'a to i la ala de ye Mali barika fɛn dɔ bɛ Mali la a tɛ jamana si la ne de ye mɔgɔw ye ka kɛlɛ e anw ye sugu kɔnɔ mɔgɔw ye j'ai vu beaucoup de cas walayi n y'a kaw ye a ka bon hakili ma don dɔ la an bɛ Sotaramani kɔnɔ an bɛ ka na le sugu la cɛ 2 ye kɛlɛ daminɛ anw yɛrɛ ko n ko ninnu bɛ ɲɔgɔn faga u bɔra wagati mun na k'u b'u kɛ ɲɔgɔn kan dɔ de tɛmɛtɔla yɛrɛ ko aw yɛrɛ quoi ko aw yɛrɛ bɛɛ ye Tarawelelakaw de ye quoi donc min ye Tarawele ye o ko Jarakɛni kana ne dɔgɔya dɛ ani min bɛna kɛlɛ kɛ jɔ ye Jara ye o ko he ne bɛ n da don e da la jɛ yɛrɛ ye Jarakɛni de ye e yɛrɛ Tarawelekɛni de e bɛ ne dɔgɔya da ka kɛlɛ mo walayi bɛɛ ye tɛgɛrɛ minɛ Sotaramani kɔnɔ bɛɛ ko Mali filɛ bɛɛ ko Mali filɛ wallahi ni sinankuya kun tɛ nin don ni cɛ 2 kun bɛ ɲɔgɔn faga kelen kɔni kun bɛ sa bɛɛ bɛ Mali cɛ kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ mun y'u ni sauver sinankuya ala ye nin kɛ jamana jumɛn politiciens n'u musow n'u ka taɲini jugu ne tɛ politicien fɛ ne t'u fɛ n t'u dɛmɛ wa maa bɛ politicien dɛmɛ tɛ gɛrɛ la parce que mɔgɔ min y'an danbe bɔ an na k'an halaki k'an ta tiɲɛ k'an kɛ maa fu ye politiciens n'u musow n'u ka taɲini jugu n'a min nana ni dɔrɔmɛ 1 tɛ na mais n'u bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔ ni miliyari bɛ bɔ aw ni ala n'ala kira cɛ jamana bɛ jɔ danbe kan cogo di o jamana bɛ jɔ danbe kan an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ninnu kun bɛ ɲɔgɔn faga don sinankuya y'u kisi ala ye nin kɛ jamana jumɛn a ye jamana dɔ ta Afiriki tɛ dɛ a ye na ni jamana dɔ ye diɲɛ kɔnɔ ko sinankuya bɛ jamana min kɔnɔ a tɛ yen i bɛ bɔbɔ ta ka sinafɔ ta sinafɔ b'a fɔ bonya miyanka ma k'i matigi yɛrɛ ne ye an bɛ se ka kɛlɛ ala y'o kɛ jɔn ye matigiya b'anw de fɛ yan kulonkɛlama sinankuya b'anw de fɛ balimaya b'anw de fɛ i ni mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ aw ye jamu kelen
ou bien n'i y'a sen k'a i bɛ taa sɔrɔ quartier kelen n'aw tɛ quartier kelen i b'a sen k'a se i bɛ taa sɔrɔ aw ye dugu kelen n'aw tɛ dugu kelen i b'a sen k'a se lien dɔ kɔni bɛ ala b'o lien in tisse pour que ka bɛn sabati anw ni ɲɔgɔn cɛ mun y'anw kɛ bɛnbaliw ye ala ni taa ɲini jugu bɛɛ ko fo n ka kɛ fɛn ye fɛn tɛ fɛn min na ko bɛɛ ko kan kɛ fɛn ye fɛn baarakɛ balo de wulila bi k'olu ka kɛ fɛn aw ni ala n'ala kira cɛ minnu bɛ sɔnni ka wuli ka taa baara kɛ olu t'a fɛ ko ka kɛ fɛn ye dɛ baarakɛ bali fugari minnu bɛ sunɔgɔ 5 heures du matin ka sɔrɔ ka wuli 18 heures olu de nana u ni da an ka jamana kan ko f'olu ka kɛ fɛn aw ka kɛ fɛn aw ye mun kɛ i k'u ɲininka u bɛ mobiliw kɔnɔ u bɛ climatiseurs kɔrɔ u bɛ musoko ni manamanako la mais a y'u ɲininka ko fiche de paie bɛ a fiche de paie ta si kelen bolo mun bɛ se ka permettre ka fɛn min kɛ bilahi mɔgɔ min bɛ wuli ka soli ka wɔsi o tɛ se k'o kɛ o jamana bɛ jɔ baarakɛ bali ko k'ale ka kɛ nafolotigi ye jamana min kɔnɔ o jamana bɛ jɔ n'i ma kɛ zo ye i bɛ kɛ fara i bɛ kɛ drogue feerela ye i bɛ kɛ sunguruba ye i bɛ kɛ manamanamɔgɔ ye o jamana bɛ jɔ baarakɛlaw tɛ wuli ko min na olu baarakɛ balo de bɛ wuli ko fo k'olu k'o kɛ han jamana mi jɔ cogo di k'an dɛmɛ bɛ bɔ a la ne ma deli ka mɔgɔ ne kun tɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛ mali kɔnɔ mais aw yɛrɛ y'a ye o hali ni adamaden faga bɛ fɔ ko sabali ko ala ka baara don nin bɛɛ de tun bɛ anw fɛ nin bɛɛ de tun bɛ anw fɛ politiciens nana nin bɛɛ bɔ anw na olu bolo ko politique ye nin de ye quoi nkalontigɛ kalabanciya nangaraba yurugu ni fɛn ne t'a la ne y'a fɔ bɛɛ mɛ M5 na Diko de kama et puis basta ça s'arrête là n'o fɔ n tɛ wuli ka bɔ kumakan kan n'o fɔ n tɛ wuli ka bɔ kumakan kan wa depuis Asimi nana ma Diko ka déclaration fo siɲɛ kelen o siɲɛ kelen Asimi ni vitesse bolila ka taa min bɛ Diko fɛ a y'a fɔ min bɛ Asimi fɛ a y'a fɔ fo bi n bɛ ka sigi la n bɛ ka Diko makɔnɔ ne yɛrɛ bɛ n ka Diko de kɔ ni Diko ma kuma ne ti kuma awɔ mɔgɔw bɛ k'an wele militaires bi t'an fɛ militaires bi yan fɛ jɛnɛ kan'u kɛ tan n ko he ni Diko ma kuma n tɛ kuma ma Diko ka déclaration kelen ye k'a bɛ ka wuli ka kuma o mɔgɔ tɛ parce que Diko tɛ ne y'o fɔ aw ye sa minnu bi pan la place ko de don sinon Diko bɛɛ tun bɛ ka bɔ Diko de kama o mais an yɛrɛ Diko ka kuma la fɔlɔ munna aw bolo Diko tɛ se ka kuma de ayi a bɛ se ka kuma o wa a bɛ ka kuma a bɛ k'a ɲalen de fɛ M5 mɔgɔw y'u fo ka taa Diko fɛ a ko ma a ye taa n'u ka bɛn a la a y'o de f'u ye parce que bɛn ŋaniya dɔra nin ko in kɔnɔ ko caman bɛ yen n b'a kalama dɛ mais n y'o de fɔ ne balo tɛ réseau sanfɛ anw t'a mɛn pata ka bɔ k'a fɔ non ko caman bɛ yen ne bɛ ni fan fila bɛɛ kalama fan fila bɛɛ n bɛ M5 kalama wa n bɛ CNSP kalama a bɛɛ wa n bɛ Diko yɛrɛ kalama tant que ne ma Diko ka déclaration ye ko CNSP man ɲi tant que ne ma Diko ka déclaration ye ko CNSP kɛcogo man d'ale tant que ne m'o mɛn n tɛ tugu politicien kɔ bi n tɛ tugu politicien kɔ sini n mago t'a la je m'en bali parce que politicien ne tɛ danaya da politicien kan i bɛ ka y'anw wajuli sa Kayatu Fofanaw y'anw wajuli sa Cɛbilen Daramew y'anw wajuli sa ayi politicien ne tɛ tugu i kɔ ayi ne ka dignité tɛ tugu i kɔ ne bɛ fantanden kɛlɛli min na ne tɛ se ka tugu i kɔ ni politicien min nana ni ye baara kɛ ne jɛnɛ b'a f'i ye mais ko ne b'i manja mɔgɔw ye k'i fɔ k'i ja mɔgɔw ye non ni ne ye Diko ka déclaration mɛn don min na CNSP man ɲi o don kɔni CNSP ni min kan ka fɔ a ye jɛnɛ Sogodogo fɛ bonya ni karama yɛrɛ kɔnɔna la 5-5 na o bɛ fɔ mais ko parce que ko M5 wulila ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ ye kɛlɛ kɛ koyi an bɛɛ de ye kɛlɛ kɛ et pourtant an yɛrɛ b'a dɔn an tɛ kɛ foyi y'a kɔnɔ mais an ye kɛlɛ kɛ foyi ne bɛ se ka fɔ an ye min kɛ u ma kɛ n'i y'a ta vidéo qualité la an ye vidéo min kɛ k'u ka idéologie dɛmɛ an ye vidéo min kɛ ka bɔ a kɛlɛ u nɔfɛ bilahi ne ni Dani ye vidéo min kɛ ka bɔ a kɛlɛ u nɔfɛ o vidéo olu m'o vidéo kɛ a mɔgɔ t'u bolo yɛrɛ min y'a kɛ wa kɛlɛ o kɛlɛ an bɛ ka problème dɔ de ɲini ka s'an yɛrɛ ma mais an t'a kɛlɛ olu ye an k'an faso ko bɛ ye danaya de ne ma da maa ma la n t'i dɛmɛ ne ka problème bɛ yen n y'a fɔ bɛɛ ye ne bɛ bɛɛ kɔ Maliko la mais tant que ni dalen b'i la fɔlɔ ni dalen t'i la nɔ i yɛrɛ faga nɔ
ni ne ye Diko ye don min na ka bɔ Diko kulela o Diko ko siɲɛ 3 depuis o don fo bi Diko ma kuma Diko kulela don min na ko a ye kulekan 3 bɔ don min na o don ko dɔw kun bɛ fɛ ka kɛ o mɔgɔ dɔw kun bɛ olu yɛrɛ minɛ o an bɛ nin bɛɛ kalama mais anw b'a ɲalen ne fɛ anw t'a tiɲɛ fɛ parce que a tiɲɛ tɛ foyi ɲɛ anw ye a critique fu tɛ foyi ɲɛ anw ye ka sigi radio so la don o don critique fu la sans solution a tɛ foyi ɲɛ anw ye sinon min bɛ fɔ ne yɛrɛ jɛnɛ ne bɛ se ka bɔ ka vidéo 200 kɛ tile kelen kɔnɔ billahi ɲɛ kali ala la hali 4h du matin vocal bi ci ne ma a min ka ɲi a min man ɲi n b'a bɛɛ lamɛn o t'a to n ka bɔ pata non parce que ne bɛ Diko de kɔ M5 ko ko Diko b'olu ka côté la ne kɔni bɛ Diko de kɔ ni Diko y'a bila yɔrɔ ne bɛ yen M5 de kumara M5 ko Diko ko k'a di civil ma ne m'o déclaration mɛn n'a y'a mɛn komi bon i bɛ ka tagale ne fɛnɛ tɛmɛna ni ko caman ye n ka vie n y'a essayé ka n ka vie d'avant vie 2010 c'est-à-dire vie 2016 avant décembre 2016 j'ai essayé de récupérer ma vie parce que j'avais perdu ma vie j'ai essayé de récupérer ma vie ama ye n ka bouton banna voilà n ka bouton banna stress banna alhamdulillah n seginna ka na n ka jeunesse la sinon mɔgɔ yɛrɛ tun kɛra musokɔrɔnin ye nin ko in na ka bouton jugu wuli la stress banbali i y'o yi sele alhamdulillah i bɛ ka tagara banaw banna mɔgɔ ka bana bɛ banna awɔ donc ne m'a mɛn dɛ a bɛ se ka k'a y'a fɔ ni mɔgɔ min y'a mɛn i b'a ci n ma n ka inbox la whatsapp inbox tɛ n bolo i b'a ci ma whatsapp la i bɛ ɲa ma i b'a ci ma whatsapp la matu bɛ kɛnɛ kan Fatou Zara bɛ yen n yɛrɛ ka maaw bɛ yen i b'a ci Dani yɛrɛ ma belebele ni mɔgɔ min y'a mɛn parce que jɔnkala ne m'a mɛn dɛ a bɛ se ka kɛ Janati Kɔnɛ yɛrɛ bɛ yen aw bɛ yan ne maa ma y'a mɛn Saran Jalo bɛ yan Abasi Jalo bɛ yan Tata Somare ni maa min ye Diko ka déclaration mɛn ko CNSP man ɲi k'u tagabolo man d'ale ye k'ale ko k'a di civil ma ni mɔgɔ min y'o mɛn a b'a ci ma n b'a lamɛn ni Diko kɔni ko min ne b'o ɲini awɔ parce que Diko tɛ sɛba c'est-à-dire Diko tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila a den kɔrɔ mais ne kɔni m'a mɛn wa n yɛrɛ ka source ye min fɔ n ye en tout cas Diko kɔni m'a fɔ fɔlɔ k'a tɛ CNSP fɛ M5 tagala o tagala kɛ hali M5 kun y'a essayer k'u b'u funu Diko de y'a f'u ye k'aw kana funu dɛ a ye taa gɛrɛ u la Diko y'o conseil d'u ma Diko y'o d'u ma wa o na Diko b'a f'u ye de k'aw ni CNSP a ye taa bɛn a la a kana funu la a ye taa bɛn a la a m'a fɔ u ye k'a tɛ CNSP fɛ parce que jamana in sɛgɛnna an tɛ place ko la CNSP nani Sanchez u ye baara min kɛ ne b'o de évaluer c'est ça qui m'intéresse moi je m'en fous de X ou Y je m'en fous ne mago bɛ mɔgɔ min na ne bɛ résultat de kɔ o de ye ne ka objectif ye CNSP nani Sanchez an bɛ ka fama k'a mɛn k'an ka sɔrɔdasi bɛ ka sa ça c'est à féliciter CNSP nani Sanchez Assimi nani Sanchez responsabilité caman bɛ ka taa Asimu nani Sanchez hali tapo kun ye mɔgɔ minnu bila Asimu y'u bɛɛ minɛ tuguni u bɛɛ bɛ prison kɔnɔ wa Asimu ye Kasonge wele ka na n'a ka baara kɛ Kasonge ninnu bɛɛ kun taara o tɛ f'an ye o olu bɛɛ kun dogolen don surtout fantandenw tɛ ka kɛ camion kɔnɔ ka taa di saya ma donc ça c'est à féliciter jamana sécurisé len don mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'o ye nkalon ye donc c'est à féliciter voilà donc c'est pour vous dire que o yɔrɔ in na ne kɔni bɛ ka Diko de makɔnɔ ni Diko ko k'u man ɲi an bɛ b'u kɔ dɛ mais tant que Diko ma déclaration officielle kɛ Diko y'a fɔ an ye réunion min tɛ filmer ka bila réunion min kumakan journaliste dɔ ye fo aw yɛrɛ ma bɛ taga Diko dun tɛna bɔ ka mɔgɔ lamaloya aw yɛrɛ b'o dɔn Kuyatɛ ba yi si bɛ kɛ ya ka Diko dɔgɔya a y'a ye ka bɔ ka lamaloya ayi Diko t'o mɔgɔ sugu ye
ibi galo dala digo sona mo sa do le mo ba nga bebe de la wa ibi so abema so galo ke me fladara awla ya ko te bayre ma fo ko de ko kale ka digo ibi jere ba kura bora ngono aka che to boli fle ngono ni bubu deme o be galo dala la ya oh kone abe digo ko domna ko bubu ge kale be bubu ko afara ko bubu wulu ko nga ma bubu ko alisina to bubu ko kelela wa ça pour vous dire que mo chama ne be galon ta kala matina boka ni sijeya ni ma mi me digo da kono ne bo ke non lié non c'est-à-dire o non événement ne bolo quoi ni ne ma me digo da e digo ye mo me cheshi te kuma ni digo da ni mi ma ba ma rebe journaliste wele ka fe la fo o journaliste rebe abordé dugo ki wele de vitesse bi tawo abordé a message bi passer fena abordé donc ni ne absaka ka kera mene ma vidéo na so vidéo be ko dugo ko CNSP mandale utakabolo mandale ukafanga bla ukaketa abi nyama ba chimade ngoni maye folo masunya kai metanke ne mo vidéo ye nyela ko ne be boka CNSP doya ube ka foku ka de o ka boya no ne be nga imamuko duko be yoro manebe o yo yoro côté donc munu bolo nga boka M5 deme ne rebe M5 na membala dona la benika sababu ne dona la duko de kama wani duko ya bla yoro manebe a blente pas duko kuna wante deme politicien fait nte sunya ka deme ibe ka ya on la somini politique ko ina sa ayi ka ya tu fofona ya on la somi sa awo ne ti politicien deme c'est là ka pression min be Mali era siyo Mali asi mene be jigi c'est là la yoro ni muna c'est là kunga ka fereke ka seben fene présent mi ni ma barake ne bolo malien munun be nu be fanga jamana jo abo do akono sani sanction ata jamana donka ko e président langulu ge mogo mi mena sisa Mali fanga la o kan ki jilaja c'est d'ailleurs charti konna la ka place ni dobla parce que comme ka charti nunu anyagam leno adaba ko ka confirm to nyagamini mais u ka charti ni dobla présent mi fenani e ma barake ni e gena sanction te de ka mogoka no kera chama me son klifeno auto solution do fene ama kalane mais dardar yele la tan c'est-à-dire a dardar la mamba fokatebe c'est d'ailleurs ki jilaja ambar ko min dalen fle jamana malika ko parce que kaya ka président langolo ge président mafala ge président wariduna ge président barake balige président min bi ba délibérément ka barake ko malien ko sa wolovla ko dokera ko ambo ge ko ge ni ko kololo be bi population ka comme si on n'a pas déjà souffri là sa wolovla amenyani na ibeka bulu sede o yeni be sa wolovla sorra subika sa wolovla kalante ka ke sa wolovla demsanu bika sa jila sede o be ni bela jele kalama abe sa wolovla bandu bika cha sa wolovla fem bela jele bika cha anyuma tere ajukuma sede o yeni be me sede o mali soni faraninye sede o de bi jo oma bi kulu sengana ereyon na ko ça fait 5 fois kulu be ereyon ke na au kungo ko be ereyon ke ibe ka san wolovla génération ereyon ke est-ce que akunta bakelina depuis ibe ka na 2013 fo domina be sabaka bwa kono na ibe ka génération au kun wulila ko be ereyon ko la au kun meta bakelina donc na ko ereyon duru ko o sengana san wolovla mu nyani kantoro o ma singotala de parce que au kele ma delika siki ka ereyon ke ka fo ko ete ka ni hereki ka jamana kono do et pourtant c'est là ka charti konna la afora ko président jako e ka barake président jako e ka kalandi président jako e ledum te ka time mais problème kala mu ni président mo ke sanction jumen ka nga da président ka o de maseba ko président ka nga ni ke o sebena meni ma ke min ka nga kilo masebe mais ko ni jamana kono do ma kontanu yege min ka nga ke jamana kono do no o sebena aw ni ala na la kirati ni ko nyana mai o la no wulila ku be se do kuma fo sadiri ne mana adama de kala na kwa kitikla ka kodon kwa ne dabali bi bangwa ala ko kala ni kodon te kili mo ka nga se da na marato nangara baw ko kuma fo munu be France ka gouverneur ni France ka gouverneur yate mune ni
aw ni ala na la kira cɛ ko président i kan ka baara kɛ o sɛbɛnnenba kɔnɔ président wajibi de i ka nin kɛ mais n'i m'a kɛ min kan ka da i kan o ma sɛbɛn aw delila ka sariya jumɛn n'a ka sanction tɛ mais jamanadenw mana kɛlɛ kɛ o sanction o taara ni jamana kɔnɔdenw ye président lankolon kɛ olu ni ɲangati min kan ka kulu la o sɛbɛnna mais ni président ma baara kɛ ɲangati min kan ka da o kan o ma sɛbɛn aw ni ala cɛ donc mali président kura comme aw b'a CEDEAO in na k'aw tɛ se ka bɔ ko parce que ko n'aw bɔra ko union africaine b'aw sen minɛ yan fɛ ko européen b'a sen minɛ yan fɛ ok a ye to a kɔnɔ ye mais a ye fɛn ni kelen dɔrɔn anw fɛnɛ b'o ɲini aw fɛ awɔ a ye fɛn ni kelen dɔrɔn don a kɔnɔ président n'i ma baara kɛ n'i gɛnna président o président n'e fɛnɛ ma baara kɛ ni e gɛnna embargo tɛ da e ka jamanadenw kan a y'o don a kɔnɔ ala kama mali président kura kɛlɛ kɛ o ka don a kɔnɔ mais président mun bɛ baara kɛ charte kɔnɔna la fɔra ko président ka fɛn o fɛn kɛ n'i y'o kɛ ni mɔgɔ dɔ de wulila ko parce que ko ale bɛ fɛn ka fanga daraki e la diyagoya e bɛ k'i ka rôle kɛ i bɛ k'i ka baara kɛ mais ko ale bɛ fɛn de ka taa nɛnɛ ka sɔrɔ élection ma se n'o jamana kɔnɔdenw nɛgɛnɛgɛra ka tugu o nɔfɛ n'o ye jamana kɔnɔdenw sanga tugu a kɔ k'a bɛ gɛn o jamana ka ɲagati mais président min ɲinini fɛ n'i y'o kɛ alhamdulilayi mais n'i m'a kɛ fɛnɛ n'i ka jamana kɔnɔdenw wulili kɔ salam i n'anw tɛ ɲɔgɔn bolo wa n t'i dɛmɛ bilahi n'u y'o don a kɔnɔ sa Afrique président caman bɛ baara kɛ parce que u b'u ban ka baara kɛ k'u jigira nin yɔrɔ in de kan an tɛ gɛn o n'an gɛnna dɔrɔn Ameriki bɛ du kan minnu yɛrɛ b'an minɛ u bɛɛ bɛ siran ko Kuyatɛ ba yɛrɛ ka bɔ kuma kɔnɔ video janyana video janyana ka bɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ ko Kuyatɛ ba ka mɔgɔw b'a la ko ne nin ka makɔrɔ ko ne ko ni ko ne ko ni embargo dara kan ko k'an bɛ camion fa embargo k'an bɛ conteneur fa makɔrɔni na ko ka taga n'o ye Mali la problème ye mun ye Kuyatɛ ba ka mɔgɔw ne bɛ kunkolo la bi u kɛlen don ka ne kunkolo ta ka ne don kɔnɔ dɔ sanfɛ sa ne yɛrɛ ni kunkoloni sa fo ne yɛrɛ bɛ taa sa kɔnɔ dɔ sanfɛ conteneur falen makɔrɔ na o bɛ ko mana sa mitomani a t'aw la o walayi a t'aw la a y'aw da ye aw kana taga kaba c'est à dire aw kana taa alikaba sɛnɛ a k'o dun aw ka to k'o susu k'o kɛ farini walayi ye nin ye n bɛna photo ɲini k'a publier o n bɛ ka bɔ baara la n sigilen don ne de ɲɛ bɛ n kunkolo la kɔnɔ dɔ sanfɛ ne yɛrɛ kunkolo bɛ taa sa a sogodogolama ne yɛrɛ falen wasalen ba n kunkolo de bɛ taa sa kɔnɔ dɔ sanfɛ u sɔrɔla ka makɔrɔni kɛ ka conteneur fa k'o bila ne yɛrɛ duguma ko ne ni ka conteneur mɔgɔ wa u b'u sɛbɛ la koyi commentaire la u bɛ ka taa ɲɔgɔn ton ta ye ka fan bɛɛ kɛ sɔni makɔrɔni ne ko n ko dɔw aw sigilen bɛ ka ne ka conteneur de makɔnɔ a y'aw sigi hali bi faransi komi problème ye min ye makɔrɔni min bɛ feere faransi magasin an y'a bɛɛ san ka ban makɔrɔ ye charte bɔ ne yɛrɛ fɛnɛ kama ko ni ma fara ka makɔrɔni na k'an bɛ barigo dan kan donc sisan an bɛ Itali de awɔ n ye Fatu Zara yɛrɛ bila ka taa Itali ani Matu ani Nasira ani Saranjalo Janati ale yɛrɛ bɛ États-Unis ka États-Unis taw récupérer awɔ conteneur ninnu bɛ ka taga o conteneur bɛ ka taa aw kana pressé conteneur bɛ ka na de mais anw yɛrɛ bɛ ka an bɛ Itali de bi parce que Faransi taw u ko n'an ma jɔ ten k'u bɛ embargo d'an kan u y'o de kɛ ne la ka ne kunkolo tigɛ k'o don ka conteneur belebele dɔ fa makɔrɔni a ko ne nin ka makɔrɔni k'ale bi k'olu ma makɔrɔni ye a kana taa foro kɔnɔ dɛ a kana taa foro kɔnɔ koyi ka taa alikaba sɛnɛ k'o kɛ makɔrɔni ye k'o dun a y'aw sigi yan aw ɲɛna ko makɔrɔni ye mun ye n ko farini de don alikaba de tɛ kɛ farini ye a kana taa sɛnɛ kɛ a y'aw sigi yen nɔ ko ne nin ka makɔrɔni bɛ ka nalen a ye ninnu ya ko ne ko makɔrɔni bɛ nalen ala kana aw ɲɛda makɔrɔni an ni ne ka makɔrɔni taara Kuyatɛ ba ka mɔgɔw aw ɲɛna ko an t'aw dɔn a tɛ da aw ma o a tɛ da aw ma a t'an ka maa ye a tɛ da aw ma o
u ye ne kene la c'est pour vous dire que aga doke kata ko le no kate ba be kata barake ni be ko fe nye ba ka video do fene la ko candidat o tara togodi ko candidat o tara togodi o mu mesiye made ko candidat o tara togodi ko candidat o tara togodi afore de ka me election de la o la ga mo ba fo ko ne fo mana video ma ire be kwete ba ka video la mi tele be mi iba kuntaro ma ka tabla ro mina o wala we ne ken na ko janati ene ko mango abe ka sigane ka mo kono ko ni kudeta kera ko ni amaro ko daranka kambe camion fa ene morku kamere morku fa makoronna kamere morku fa makoronna ko katano amere morku fa makoronna ke allo anna ngo mokoron trabe da o ma anya fe ngante ka mokoron ene morku fa di ambe aw yere France bla ambe kata Italie ambe Italie di comme makoroni sumbe Italie aw yere be Italie di sisa ka yenkoni ambe ka container fa Italie ka nyanya fa ngo direction Mali amba dan ku yere comme Sénégal ka mise Sénégalais ka mise aw yere de be container ni amba nyuan ku ne digiba me kwete baika mogo nyewor ambo bedo ti do mo atanga mai amadi mamunu mambo do ati do mo atanga mai ko ko acha tanga do bloge ko luga makaroni ko no ko ne madam mito man mito mani o ere mi ko mito mani o fana be mi ko mito mani ande yo do suturala politicien de me ba nyo na mito mani be wolola politicien de be chinyefo aw be kuyate ba mito mani kuyate ba be ka mami de mo mito mani kuyate ba ere mito mani ale be ka mo mi de mo mito mani mo ma be wuli ki be politicien de me enyo na mito mani be ante jo to bolito jo kono kaso nantara mito mani sira fe amano wonde amano ko kuyate ba bolole sino kuyate ba be galoltie ale sadiri ga kera bunya nyangi koroke di sa bunya nyangi haidara ka bunya nyangi mingo kaidara bina kolongo no ko fu mele ko yala bole akero koroke korobare ala nga kero koroke korobare sisa abe galoltie aya ayo kade ba follow na be galoltie abi kofle o ko na be ka le na burano ta kera be sisa tendeba akela tendeba ko ala maina la tendeba ko uye tendeba wele kana ko manja bate ka keneka yela buga tendeba ko bila mainta fakata ko bila maine ko sisa ngoni yele ye galontige dabla ambe ko na sa ko tendeba na foka tubira tendeba ko wallahi yele de galontige dabla ayere sigile wo tare tete ba ito la doro ka segi jote ko aisa ko to gara yeba ni fori no wallahi ngate kete ba kero disa awo abe ko maka pashika tete ba nana sa ayere benu so jara fa ko wallahi kay galontige ere de dabla no gara kono ba nye feta sa fa e galontige dabla awu ni so jalemba ngo ala ngo chokoro ba intubira ala fone re ben singa telegora do aso ne kuma malika fen jamana into bora ngono o yete mu ne kuma sipirime ka bonfi ne resile ngo ala ngo ayo yetemte fenedo Africa Blue parce que be kuma nyogona kwa yo di ba bouquet beta nyogon fe awo iba bouquet beta firi kun fe 11 €. Donc ne a tike ka bon fe tente banda na kono daga ita fakata digiba o kele mi ngesa ya yininga ko tente ba ko wallahi kanye galontiga dabla o wala anti galontiga tuguni aye galontiga dabla ne resna ngu Allah ala ngo koroma isa jango tente ba tubira koi ala tente ba snagi to la tenoro kasna te wallahi ay gal
Aye galontiga dabla manta tokera yeba. Kuta tokera yeba le foni. C'est dévastateur à fote. Quand tokera yeba le foni. No ha, ngo aiwa, nga yambla. Kwate bata tokera teni. Kwate bata tokera yebali fori. Ate galon tige blene yebali fo. Ata tokera yebali fori. Parce que ni galon warala mogo ke itobe ke yebali fola de. Donc moi mina akube galon tige akube to ki kereketa ni burano ta kerefe. Koma kera yebali fo ere ma ya ba kita gaw na ya. Na ga yebali fo flala ga kumamna abe soro ga giringa nyeni ke tanto ka fa kala ni ngo ya fo ka ba ya fo yebali fo do kera ka ba ya fo ka ba wallahi tente ba ka ay buna nyangi de awa buna nyangi fene do passer o fane be yebali fo mi ma kewre abode fo ama e ko ale fa kun tire la e fa tire la ha ete police oro e nyogona républicain e nyogona jirisi e nyogona kodona tanton e fa beta tire fa ka so auti police so shioro do ka to balisirira marfa muchira o marfa kise dembe au bolo ha ninga ka on kunfuna an munun bolo ka suru an kunfun an wo famu e ma o bolo jan e au ni alache police so be e fa ministre de la justice ke e juge do avocat do procureur do fembela jeleno marfaka chola o bali bo bolo maraleno e pe o ko kale kana fo ma bora ka fo o ni alaji nunu ne bida sigire quand te sekere garder ayre dako ko fa ko ka kana fo de ma ayre bora ka fo akunde quoi c'est pour vous dire que aya fo il me kila nyini na watange na makila so aniti lafia sinon normalement ni fa ko e fa kise tire e fala e bi sigi ko no de kuma fo e kani sigi ko les assassins cachés dans le boubou e ça ne kana fogo mo ye assassin yi itita police so le kata assassin yira e be fe e be ka mo mi désigner ko assassin o be mali fanga no fe ka be mali mara e kan go to ko mali mara attaque e ba kalama ko assassin no e go ko ka taga sugali ko kalama i ga nyinga ko sugali ba kalama. Il a bien dit que Sugali ba kalama. Et Sugali beni be kalama. Et mase ka Sugali éliminé. Em sengi mo mo ni ke mase ko lu éliminé. Feb na vaké be na le mina le mi. Kana na ya. Ta yen fait quoi. Ta police so la quoi. Kana na ya sa. Nous yanto indoni yanto. Yante police so yante justice. Il faut saisir la justice. Boya. Ko be na le mi. Tu vas où? Avec ces dossiers-là, tu vas où? Faut pas venir ici. Pardon, s'il te plaît, va là-bas, va l'autre côté là. Hé, Kananda ça, il y a un tueur comme là. Fais un béca le bilale. Kananda ça, tani do ye fait. T'as pas besoin Kananda béya, tani do ye fait. C'est pas la peine. J'ai dit si ko fana binaya, et les autres ça comme une boule. Amate bola ni mi woko, ali woko mo mi ngata consulat ere mine doro tisi amogoti bo mesa ka consulat mine ika consulat mine la kunye suguna de yoge ika consulat mine la mi ere suguna de la mani ere suguna la anya aga ikubu be depuis 2013 makele mesa ka consulat mine suguna yoge e ka consulat minela ke e ka fogo doga tasa bile e base ibaro ni karani ne tiko suguna big respect ibaro suguna ale ka mogo tala le teti brûler di ni ko chinjo ngo do ale ba kanga ta consulat ni minede anga ta de du klari fala awa kalaba du klari fere suguna le beti inyu mo ga portu giri koro ko ki bolo ko tika do pasiere be suguna la
ale fasalen ne don donc ni ale fasalen ne don ni arasa ma bɛ a la dɔrɔn kuyate ba ni kuyate ba ma bɛ a la dɔrɔn ale de sugula de b'a propose aw ye depuis yen fɛ k'a ka taa consulat minɛ wa a tɛ kuma caman k'a la koyi n'aw kan ka taa a bɛ don mobili kɔnɔ a b'a sɔrɔ sugula b'aw ɲɛ a b'a ka métronome ta pɛtɛ-pɛtɛ ka sina ka taa ka girini kɔrɔta dɔɔnin k'i pɔlɔki ka don f'a b'i dɛmɛ ko sa n'a donna dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka butɔni ape ka da yɛlɛ aw bɛɛ bɛ don e y'o gɛn dɔw bɛ t'i ka porte dɔw bɛ t'i ka consulat minɛ ka d'e ma a y'a fɔ k'a ka mɔgɔw ka bɔ ka taa consulat minɛ ko n'u ma kɔntan ko k'a ma kɔntan fɛn dɔ la k'u ka taa nin kɛ a ma tɛ o maa kelen min tun bɛ fa kara yɛrɛ la ka taa kɛ o ye suguna de ale de tun bɛ karate minɛ ale de tun bɛ taa consulat minɛ a y'o gɛn jɔn bɛ ka consulat minɛ e ɲɛna ko maa jɔlen de b'i kɔ yan n'i ka fɛn o fɛn ma cu sans papier sans papier kɛlen ka y'an fa jɛkulu kɔnɔ n'i ko su u bɛɛ bɛ boli a y'u tu ka balimukɛ ala bari a ka polisi wele u bɛɛ b'u yɛrɛ ɲini ni polisiw nana kɛ i bɛ mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de ka tugu i kori polisiw dɔ la tɔ bɛɛ bɛ to tɔ siyɛ la o b'u de 20 minutes bɛɛ b'i yɛrɛ ta u hinɛ de bɛ ne minɛ u hinɛ de bɛ ne minɛ o b'a fɔ ko ne k'u kɛlɛ ko ne b'aw kɛlɛ ne t'aw kɛlɛ o ne b'aw yɛrɛ groupe aw yɛrɛ groupelen to ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka polisiw wele n ko sans papier murutilen bɛ yan fɛ k'u bɛ sogo ɲimi na n ko sans papier filɛ nin ye n ko sans papier filɛ nin ye u murutilen de don u taara kɛ dɔ ka saga jigin ba u murutilen saga yɛrɛ ka saga dun ni kuyate banna ka mɔgɔ ta aw delila ka saga ye ka saga dun ko jɛgɛ ye ko baji ye jɛgɛ dun ko danaya banna o ma k'aw ta ye nin sa aw kan ka jɛgɛ de dun parce que aw yɛrɛ ye sagaw de mais i bɛ saga sogo ye saga yɛrɛ bolo ka dun o tɛ maa ka maa dun ye aw delila ka adamaden ka ɲɔgɔn dun o tɛ subagaya ye mais i bɛ saga de ye saga dakɔrɔ i bɛ saga ka saga dun aw de ala tɛ aw sɔnna saga ka saga dun aw t'aw ta ye kɛ jɛgɛ ye kɛte ba i t'a f'i ka mɔgɔ wa ale bɛ tila ka t'i sigi a ka grand dossier a ka petit dossier petit yɛrɛ don bilen wa a ka taa sidɔn dossier la yen nɔ ko sogodunba b'u bolo anw de bɛ se ka sogo dun sisan parce que anw bɔra sagaya la anw bɛ se ka sogo dun saga ka saga dun a tɛ sabali a k'a kɛ jɛgɛ ye a tɛ jɛgɛ dun saga ka saga dun nin ma nɔgɔ dɛ Mayiwa taara ka kuma saga ka saga dun aw yɛrɛ ye saga aw yɛrɛ bɛ taa saga dun ayiwa donc n b'aw bila walayi sukora an ye baroba kɛ bi an bɛna fama ɲɔgɔn ma donc n'an m'an ye video la baasi foyi tɛ n na n bɛ bɛɛ kɔnɔya dusukasi tɛ n kan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ n na bitɔnw bɛɛ taara sɛrɛsiw taara an y'an ka view ta mɛn parce que view ninnu porokotora ka bɔ an bolo à cause de IBK donc alhamdulilayi foyi t'an na yan an b'an ka imamu kɔ et puis alhamdulilayi baara tagabolow ka ɲi an t'an da don politicien ka siɲɛta jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la voilà ni mɔgɔ min nana ka ji di jɛnɛ ɲɔgɔnna fantandenw ma ka kalan kɛ jɛnɛ ɲɔgɔnna fantandenw kunna ka baara ɲini ka di jɛnɛ ɲɔgɔnna fantandenw ma ka jamana sécuriser o ye jɛnɛ ka maa ye i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye o ye jɛnɛ ka maa ye mais maa tɛ jɛnɛ la dɛ
ne ko fo bɛɛ ne bɛ Diko kɔ parce que n y'o de fɔ ne ni Diko ye baara daminɛ n ma tigɛ a la wa n minɛna a y'i seko kɛ donc mais à part ça ne tɛ politicien ka kɛlɛ kɛ ne tɛ politicien ka kɛlɛ kɛ i bɛ n'i fɛla fɔ n ye b'i lamɛn mais n yɛrɛ bɛ baara kɛ ni hakili tant que Diko ma bɔ k'a fɔ CNSP ma ɲi tant que Diko ma fɔ ko Asimi ma ɲi tant que Diko m'i plaigner ne tɛ plaigner parce que ne tɛ politicien ka kɛlɛ kɛ n tɛ politicien ye n ko n faso de ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana k'o baara ɲuman kɛ ne bɛ bɔ n b'i féliciter o mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali ni IBK kun ye baara kɛ an b'a féliciter mais malheureusement a ma sɔn ka baara kɛ donc anw ti yan ka mɔgɔw critiquer par plaisir an ka baara tɛ nin ye an da balo t'a la an ka so tɛ sara la an ka avenir foyi t'a la nous on a notre travail minnu bɛ yen n'u b'u fo k'u da 4h 5h du matin n'u bɛ en ligne 5h du matin ka tila k'u da ka sunɔgɔ o b'anw sɔrɔ baara la olu de ka baara don olu ka entreprise don donc n'an m'an ye vidéo la n ma ɲinɛ Mali kɔ foyi mais an bɛ observation de la parce que anw ti yan pour critique fu la yen ten anw ka foyi tɛ nin na donc n'an m'an ye dɔrɔn foyi tɛ na an bɛ observation na voilà wa jusqu'à preuve contraire ne bɛ n ka imamu kɔ n bɛ ka Maliki ninnu Asimu tanuni minnu kɛ o ye a bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye ka jamana sécuriser a ma sɔn ka céder pour l'instant mais a diyan kana diyan nin bila la kana nin bila la nous ne sommes pas là me tɛ yen parce que IBK tɛna se ka maliyɛn tɛna fɛn fɔ maliyɛndenw ye ko IBK ma min fɔ kuma dan kɛra ko ni Ala sɔnna politicien si ma deli k'i kale Ala la kuma dan kɛra ko Ala ye wakili k'i ye n'o ye Azibunalayi wa ni mali wakili kuma dan kɛra o ye kuma dan y'o ye politicien tɛna foyi fɔ min bɛ maliyɛndenw convaincu ko IBK ma min fɔ ye donc ne t'i mɔgɔ si dɛmɛ ni m'i kɛwale ne b'i kɛwale de dɛmɛ ne t'i maa si dɛmɛ wa n tɛ mɔgɔ si contre la mais n'i y'a ye n bɛ ka Asimu publier n ko n bɛ Asimu ka ko la parce que ɲɛ b'a la a bɛ ka wale minnu kɛ ɲɛ b'a la a ye résultat minnu yira c'est tout mais à part ça a tɛ taa plus a tɛ taa moins n tɛ Asimu ka défenseur ye n ma suɲa k'a ka défenseur ye mais a na ni san cɛ an ka jamana kɔnɔdenw banna an ka jamana kɔnɔdenw tɛ ka taa sa an ka jamana bɛ ka sécuriser ne ka Asimu dɛmɛ b'o yɔrɔ niveau de la bon Imam Diko fɛnɛ tɛ ka fɛn f'u ma fɔlɔ donc n ka CNSP ko b'o yɔrɔ de la voilà ne ta bɛ da ye c'est plus pas moins n tɛ politicien ka kɛlɛkɛla n tɛ suɲɛ k'u ka kɛlɛ kɛ n tɛ politicien ka militante ye wa n ma suɲɛ ka k'u ka militante ye ni ne bɛ kɛ politicien ka militante ye an b'a tɛrɛmɛ de ni poste ka di ye n b'o f'i ye ni poste yɛrɛ man di ye ni nafolo min ka di n b'a f'i ye wa n b'a fɔ publiquement n'i b'a di yan i b'a di n'i t'a di n t'i dɛmɛ parce que o de la n ko n t'u dɛmɛ parce que ne tɛ se k'u dɛmɛ gratuitement mais n'i y'i kɛwale ye n b'i dɛmɛ gratuitement i kɛwale n'i y'a ye k'a ka ɲi n b'i dɛmɛ wa i kɛwale n'i y'a ye n'a ma ɲi n b'i gosi ne ta o dɔrɔn de donc aw salam aw merci beaucoup donc an bɛna fama ɲɔgɔn ma trop video tɛna kɛ kuma bɛɛ fo ni ko baw bɛ yen ko ɲɛnamaw bɛ yen sinon k'a fɔ n bɛ bɔ ka video kɛ u sɔgɔmada ni ninnu na donc j'ai d'autres choses à faire o de ko donc aw bɛɛ ka hakɛ to voilà ni ka kuma bɛ mɔgɔ minnu tɔɔrɔ dabɔ n kama tɛ voilà mɔgɔ bɛ don mɔgɔ gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama voilà o de kun do k'a fɔ aw merci a k'an bɛn au revoir